This guy is a Jija Chad. Oh shit. अपना टाइम आ गया. अपना टाइम आ गया मतलब? अपना टाइम आएगा नहीं था. घड़ी है ना, घंटी टाइम पे. चार मार्क्स का एक्सप्लेन करना पड़ता है यार. अरे समय step marks यार, step marks. Got this haircut today for supporting Virat Kohli sir for World Cup. Hope he appreciates me. अरे बट इसने ईशांत शर्मा क्यों बनवा लिया भाई? आदिपुरुष एक्सपोर्ट फाइनल डॉट. बाबू माँ. Bro, बाबू माँ का घर है वो. इंडिया बाबू माँ. साउथ अफ्रीकन टीम रुकी भी है इस टी शर्ट में. डाल सकते हैं. इसका आप स्टाइल देखेंगे. अभी आप ये देखिए, ये जूता है. अभी ये देखिए, इसको आप नाइस. आई वांट देम. अभिषेक जी, लोग कहते हैं अभिषेक नशों में गाने बनाता है, ऐसे गाने बनाता है, वैसे गाने बनाता है. इसमें मैंने बोला अंकल घर है, पैसा है, गाड़ी, आप दो जोड़ों में लड़की भेजो, लड़की भी खाली. एंटी डाउरी सॉन्ग वर्ल्ड में मैंने बनाया है. दहेज लेना गलत बात है. वो साला मर्द ही नहीं है जो दहेज ले रहा. Reformer of women's rights, Haniram Mohan Roy. Yes. Hariba Phule, well known in India. Always. With his partner अल्फाज चंद्र विद्यासागर. किसी ने बोला है, this is a dowry song for those who only have दो जोड़े. Blue Eyes was about 1984 by George Orwell. Hello guys, welcome to another unboxing video. Today is a surprise unboxing. अरे लौड़ा मैया बहुत स्मार्ट लग रहा है. बोल के बहुत वाला. अरे लौड़ा मैया बहुत स्मार्ट लग रहा है. बोल के बहुत वाला. यार वी डोंट केयर अबाउट द लुक्स. हमें बस घुटने दिखा दो इनके. Zepto 10-minute delivery. अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं. सुबह के बज रहे 4 और 4 बजे ना मोमोज खाने की क्रेविंग हो रही है ना, तो यहाँ आ जाओ पाजी के पास. और पाजी सत श्री अकाल. सत श्री अकाल जी. पाजी इसमें क्या रखा हुआ आपने? दही भल्ले रखे उसमें. सुबह 4 बजे तक को मोमोज की क्रेविंग हो रही थी. मोमोज खाने गया था. मोमोज स्टॉल में खड़ा है तो क्या दाल माखनी होगी उसमें? सामने दिख रहा है वो. अरे भैया अब ये क्या डाल रहे हो? अरे दिख रहा है बटर डाल. अच्छा भैया पूरा तेल डाल देते हो आप? अबे भाई. Bro defeated global warming. How to solve global warming? किसने बोला है? Guys don't be mean. अंदर बहुत ठंड होगी यार. हाँ ये actually. गोपी बाबू में डाल दिया आपको. Just a normal video from Yulin. Yes. Labrador to Lababdar into Donald Trump soon to be working at Andar Mifflin. That's what he said. This is not depth versus herd. It is state versus turd. Michael caught. Or explaining how she cheated on me. Never let them know your next fruit. भाई
स्टॉल में गाड़ी जाएगी रे बाबा। She after 20 minutes of foreplay. आप मुझे एक चीज बताओ, एक नीम का पेड़ है, Okay. उस पेड़ के नीचे एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं, ठीक है। अब उस पेड़ के पास से आम गिरा है, ठीक है। अब वो आम कौन उठाएगा, लड़का उठाएगा या लड़की उठाएगी? उस नीम के पेड़ पे आम के आपके बाप ने लगाया था। This has turned into a neem reacts. Nice. Yeah, my name Sang. We just met and I just fucked you. But I do know one thing, no. We just they come, they go. Saturday to Sunday, Monday. Monday to Sunday, yo. Emmy neem. Salim Shady. शाबाश इंडिया। मेरा आग से कोई रिश्ता है ईशा। They come, they go. Saturday to Sunday, Monday. Monday to Sunday, yo. Emmy neem. Salim Shady. Salim Shady. शाबाश इंडिया। मेरा आग से कोई रिश्ता है ईशा। ए आग बुझा दी, आग बुझा दी, आग बुझा दी, आग बुझा दी। Gone way. Gone way. An object at rest remains at rest. जब आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया तब उसका दरवाजा ऐसे खुला और अमिताभ बच्चन अंदर से आके 7 मुझे पता था आप इतने हाइट पे। वो पूछ रहा है मुझे कहाँ पता था आप इतने हाइट में हो गए। वो लिटरली सबसे लंबा आदमी है दुनिया का यार, मतलब। बट वो खली क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है कि और ये लंबा करते और सर बस निकालने के लिए नहीं था सर ये। Hello, myself Jwala and my friends say I'm very hot, but my husband should be very cool. He should not be hot tempered and he should always wear cool color like blue and green. He should have cool attitude too. He should be like my favorite dish, uttappa, flat, crunchy, but also sweet. किसने बोला है? Someone gave her सिंथॉल के ad का script. Any changes today? One change. Huddersfield is not playing. He's lying in bed with my sister. They got married yesterday. बहन strokes. Ben stroke. My sister, they got. सिंथॉल के ad का script. Any changes today? One change. Huddersfield is not playing. He's lying in bed with my sister. They got married yesterday. बहन strokes. Ben strokes. क्या लगता है कि उसके पास कितना टैलेंट है उस समय से। ये लीव भी जो किया था पूरा बॉल के ऊपर आके, बहुत जबरदस्त प्लेयर है। बहुत जबरदस्त प्लेयर। This is ball मुझे मार। This is as soon as Vishal says I will dance if KL Rahul scores century. Alright, for today's episode, if you enjoyed that, hit that like button. You can go watch Rohan, Kullu and Samay do stand up. Samay is in London. मैं सोशल मीडिया पे टाइम पास कर रहा था, तभी अचानक मैंने ये वीडियो देखा। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? यार डेमोक्रेसी फिर से खत्म हो गई? मुझे लगा कि डेमोक्रेसी ऑलरेडी 2014 में खत्म हो गई थी। सोशल मीडिया पर बहुत सारे बड़े बड़े अकाउंट्स इस वीडियो को शेयर कर रहे थे और फिर मैंने देखा जो मैं आपको आगे इस वीडियो में आज दिखाने वाला हूँ वो काफी शॉकिंग होगा। मैंने सोचा यार क्या हो सकती है ये शॉकिंग इन्फॉर्मेशन जो इस देश को पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरह हिला कर रख देगी। हालांकि अगर आप इस टाइप के लोगों में से हो जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना भगवान मानते हैं। Meanwhile, the Congress MLA claims Goddess Sonia project has the blessings of leaders in Delhi. MLA जीवन रेड्डी ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు। और इसे लेकर पटना की सड़कों पर कांग्रेस ने जो पोस्टर लगाए हैं उसमें राहुल गांधी को भगवान राम के रूप में दर्शाया गया है। या फिर आप इस टाइप के लोगों में से हो जिन्हें लगता है कि मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। आप अपना दिल ऑलरेडी मोदी जी को दे चुके हो। क्या आज भी हिंदुस्तान के हर नागरिक के अंदर, हिंदुस्तान के हर युवा के अंदर जोश के खून बल्ड में राहुल जी का प्यार है,
राहुल जी का एक जो नेतृत्व करने की राहुल जी जो सोच डालते हैं और युवाओं के अंदर जो जोश डालते हैं वो आज भी युवाओं को नजर आता है। ऐसे केस में आपके लिए मुश्किल हो सकता है अपनी आंखें खोलकर सच हजम करना। तो ना सिर्फ YouTube पर ये वीडियो बहुत पॉपुलर है, लेकिन ये यूट्यूबर इतने इम्पैक्टफुल हैं कि आप देखिए कि एक वीडियो बनाकर इन्होंने ग्राउंड पर कितना इम्पैक्ट किया है। इस वीडियो के आने के बाद 6 कांग्रेस आरजेडी एमएलएज ने बिहार में रूलिंग अलायंस छोड़ दी। बीएसपी के पार्लियामेंटेरियन ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस के एमपी ने झारखंड में बीजेपी ज्वाइन कर लिया। 10 एसपी बीएसपी के एमएलएज ने यूपी में क्रॉस वोट किया अपनी पार्टी के खिलाफ। हिमाचल में 9 कांग्रेस के लीडर्स ने राज्यसभा कैंडिडेट के लिए क्रॉस वोट किया और कांग्रेस की गवर्नमेंट वहां गिरने के कगार पर है। कांग्रेस के राज्यसभा एमपी ने गुजरात में बीजेपी को ज्वाइन किया और ऑलमोस्ट 11,000 कांग्रेस वर्कर्स ने गुजरात में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। क्या इम्पैक्ट है यार बंदे का। बात तो सही है। तो आज के वीडियो में हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू यूट्यूब्स 4 मोस्ट टाइम ट्रैवल एक्सपर्ट, देश में डेमोक्रेसी क्यों खत्म हो गई है और डिक्टेटरशिप कैसे आ गया है। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक रेनोवेटेड स्टूडियो से सेक्युलर प्रणाम। तो बहुत टाइम से मैं अपने स्टूडियो को रेनोवेट करने की कोशिश कर रहा था। आपने देखा था काफी ब्लैंड बैकग्राउंड हुआ करता था पहले। थोड़ा सा रेनोवेशन मैंने चालू किया है, अभी भी आई होप यू लाइक इट। अभी भी इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। थोड़ा और काम बचा है तो धीरे धीरे ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप देखिए छोटे मोटे इंप्रूवमेंट्स करते रहेंगे। बट अभी जितना आपने देखा है वो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो YouTube के जो दुग्गल साहब हैं उन्होंने इस डेमोक्रेसी वाली वीडियो को अपना सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो कहा। अगर आप सही मायनों में देश की परवाह करते हो तो आज का ये वीडियो बहुत बहुत जरूरी है। अब देखिए इन्हें दुग्गल साहब क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए जिस तरह मुझसे शादी करोगी फिल्म में दुग्गल साहब एक दिन अंधे थे, एक दिन काणे थे, एक दिन बहरे हुए करते थे, उसी तरह से YouTube के दुग्गल साहब एक दिन डेमोक्रेसी के एक्सपर्ट है, एक दिन पोल्यूशन के एक्सपर्ट है, एक दिन टाइम ट्रैवल के एक्सपर्ट है, एक दिन मूवी रिव्यूअर है और एक दिन फ्लाइंग कार्स के एक्सपर्ट है। लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगा था कि उन्होंने अपना सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। मुझे लगा उनका सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो था जब उन्होंने सिंगल हैंडेडली एक ही वीडियो में इजराइल और पैलेस्टाइन की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। स्पाइडरमैन फिल्म का कोट है, विद ग्रेट पावर लाइज ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों साइडों को देखो, किस साइड के पास ज्यादा पावर है, बड़ा ऑब्वियस है। इजराइल की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जो इनके डिफेंस सिस्टम्स है, जो इनकी एजेंसीज है मोसाद जैसी, उनसे कम्पीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट इन एनी केस आइए इस वीडियो को एग्जामिन करते हैं। तो देखिए इस वीडियो में आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर दुग्गल साहब देश में डिक्टेटरशिप आने की और डेमोक्रेसी खत्म होने की बात कर रहे हैं। तो हम भी एग्जामिन करते हैं अपने वीडियो में कि किसी भी देश में डेमोक्रेसी खत्म होने के और डिक्टेटरशिप आने में क्या बड़े पहलू होते हैं और क्या वो फीचर्स इंडिया में भी अप्लाई होते हैं। देखिए डिक्टेटरशिप का एक बड़ा फीचर है कि कंप्लीट लैक ऑफ ऑपोजिशन एंड ब्रूटल एंड कंप्लीट सप्रेशन ऑफ ऑपोजिशन। और दुग्गल साहब ने वीडियो की शुरुआत होते ही इंडिया को रशिया और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से कंपेयर कर दिया। कुछ लोगों को लगता है कि अगर देश में रेगुलरली इलेक्शंस हो रही हैं और आप वोट डालने जा सकते हो तो इसका मतलब देश एक डेमोक्रेटिक देश है। लेकिन पता है क्या, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है। यार नॉर्थ कोरिया में तो कोई ऑपोजिशन ही नहीं है और रशिया में भी जो नाम की ऑपोजिशन है, जिसके लीडर अलेक्सेई नावाल्नी हुआ करते थे, उनको 2022 में गिरफ्तार करके जेल में फेंक दिया गया था और 2024 में तो उनको जेल में ही मार दिया गया। उसको कंपेयर कीजिए आप भारत से, जहां पर भारत के ऑपोजिशन लीडर्स पूरी खुली छूट के साथ भारत भ्रमण कर रहे हैं और इस तरह के महान काम कर रहे हैं। जहाँ भी आदिवासियों के गांव में ग्राम सभा की जमीन है उसको ड्रोन अंबानी को अडानी को बताएगा। लाइट रेड प्लीज। और अडानी जी आके वहाँ पे कोई एनजीओ आएगा, 2500 एकड़ आपको धान मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय, हम जा रहे हैं, आप जानो अपना काम है। क्या आपको लगता है कि नॉर्थ कोरिया में ऑपोजिशन लीडर्स इस तरह के बयान दे सकते हैं? मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी नाला के कीड़ा है, नीच की सरकार, वो डाकू है, दुर्योधन तस्कर, नाला के कीड़ा है। वो नरेंद्र मोदी दरअसल औरंगजेब के आधुनिक अवतार है। कि आपकी पूजनीय माता जी की उम्र के करीब नीचे गिरना शुरू हो गया है।
कोई जानता नहीं, राहुल गांधी के बाप का नाम सब लोग जानते, राजीव गांधी। और नरेंद्र मोदी उनका सौदागर, गंगा का सौदागर है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 8 नेशनल पार्टीज हैं, 55 स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज हैं और 2600 दूसरी अलग अलग साइजेस की पार्टीज हैं। ऑनेस्टली मछली बाजार में और पालिका बाजार में इतनी वैरायटी आपको नहीं मिलेगी। वहीं नॉर्थ कोरिया में इन कंपैरिजन सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है, रशिया में सिर्फ 27। उसको कंपेयर कीजिए इंडिया की 2600 से। और जहाँ तक डिक्टेटरशिप की बात आती है, तो अगर मोदी जी एक डिक्टेटर हैं, तो ऑनेस्टली दुनिया के सबसे घटिया और बेकार डिक्टेटर हैं। क्या आपको पता है कि मोदी इतने बेकार डिक्टेटर हैं कि आज भी 14 स्टेट्स में और 2 यूनियन टेरिटरीज में नॉन बीजेपी सरकार है। देश की पार्लियामेंट में 227 नॉन बीजेपी एमपीज हैं, 1500 से ज्यादा नॉन बीजेपी एमएलएस हैं। जब से बीजेपी पावर में आई है तो इनके डिक्टेटरशिप की हालत देखिए। 2015 में दिल्ली में और बिहार में चुनाव हारे, 2017 में पंजाब में और गोवा में चुनाव हारे, 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव हारे, 2019 में झारखंड में चुनाव हारे, 2021 में वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला में चुनाव हारे। इस समय रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और बीजेपी के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि पहले क्या होगा, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक ट्रॉफी जीतेंगे या बीजेपी केरला में गवर्नमेंट बनाएगी। और अभी पिछले ही साल 2023 में बीजेपी कर्नाटका में भी हारी है। ये किस तरह के नालायक डिक्टेटर है मोदी जी यार। डिक्टेटरशिप का दूसरा पहलू होता है अपने ऑपोजिशन के खिलाफ ब्रूटल पॉलिटिकल वायलेंस करना। और अगर यही डिक्टेटरशिप चल रही होती इंडिया में, तो क्या पिछले 15 सालों में केरला में 65 आरएसएस वर्कर्स मारे जाते? क्या कश्मीर में रेगुलरली हिंदू लेजिस्लेटर्स को टारगेट करके मारा जाता? अगर डिक्टेटरशिप होती तो क्या अकॉर्डिंग टू अमित शाह बंगाल में पिछले कुछ सालों में 300 से ज्यादा बीजेपी के वर्कर मारे जाते? 2023 के पंचायत चुनाव में 45 लोग मारे जाते, 2021 के बंगाल के इलेक्शंस में 52 लोग मारे जाते। 52 लोगों की हत्या हुई, 52 people had died in the assembly elections during Bengal. अगर इतनी बड़ी डिक्टेटरशिप चल रही होती इंडिया में, तो क्या 2021 के बंगाल इलेक्शंस के बाद 300 से ज्यादा बीजेपी वर्कर्स को अपना घर छोड़कर बंगाल से भागना पड़ता और आज भी वो घर वापस आने में घबराते? अगर इतनी बुरी डिक्टेटरशिप होती तो क्या बंगाल के वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक्स होते? मुझे कसम से समझ में नहीं आ रहा कि ज्यादा बकवास क्या है, मोदी जी की डिक्टेटरशिप या ब्रह्मास्त्र के डायलॉग। लाइट शिवा जो हम मोदी मुझे कसम से समझ में नहीं आ रहा कि ज्यादा बकवास क्या है, मोदी जी की डिक्टेटरशिप या ब्रह्मास्त्र के डायलॉग। लाइट उस रोशनी का नाम है जो हम सबके अंधेरों से बड़ी है। शिवा तो शिवा 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 क्या हुआ? शिवा 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 अगर मोदी जी एक डिक्टेटर होते तो क्या वो महीनों तक 1 या 2 स्टेट के फार्मर्स को नेशनल कैपिटल टेरिटरी को घेर के ब्लॉक करके रखने देते? और महीनों तक ब्लॉक करने के बाद, हिंसा करने के बाद, दंगे करने के बाद क्या वो चुपचाप उन फार्म लॉज को वापस ले लेते? ये किस तरह के बकवास डिक्टेटर है यार। इस आदमी को डेमोक्रेसी को मारना भी नहीं आता ठीक से। और आपके फेवरेट क्रिएटर दुग्गल साहब कहते हैं कि डिक्टेटरशिप इसलिए आ रही है, डेमोक्रेसी की हत्या इसलिए हो गई है क्योंकि चंडीगढ़ के इलेक्शन में कुछ घोटाला हुआ है। इतना खुलेआम इलेक्शन फ्रॉड इससे पहले देश में शायद ही कभी हुआ है। फिर वो कहते हैं क्या हमारी इलेक्शंस यहाँ फ्री और फेयर तरीके से हो रही हैं? यार एक फेमस इंसान ने कहा है ना, कुछ भी लगता है दुग्गल साहब हाल में ही हुए बंगाल के इलेक्शंस को भूल गए हैं। कुछ भी One of the men कुछ with भी an injury as well. He was bleeding profusely. He was कुछ भी also soaked in blood. और ये वो पहला पोलिंग बूथ था जहां बूथ कैप्चरिंग की, जिसको बूथ लूटना कहते हैं, उसकी वारदात हुई थी। लगता है दुग्गल साहब भूल गए हैं कि किस तरह से 1990s में लालू यादव के बिहार में और सपा के बीएसपी के उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों का राज चलता था। बूथ कैप्चरिंग होती थी, दिन दहाड़े बैलेट बॉक्सेस चुरा के उनके साथ घोटाला किया जाता था। Police official on polling duty allegedly attacked for stopping bogus voting at polling booth number 49 in Ara in Bihar. आपको दिखाते हैं कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे तोताराम की वो तस्वीर जिसमें बूथ कैप्चरिंग करते हुए दिख रहे थे। वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर बैलगाड़ी से जो आ रहे थे, वहीं पर जो हो हंगामा हुआ, मारपीट हुआ, दंगा फसाद हुआ और बूथ यहाँ लूट हो गई। देखिए, ये मानने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि चंडीगढ़ में जो हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि चंडीगढ़ की वजह से डेमोक्रेसी क्यों मर गई और बंगाल में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में डेमोक्रेसी कैसे बच गई। ये तो यही बात बोलने के बराबर हो गई कि मूवी थिएटर में डरावनी मूवी देखना जिससे 1-2 लोग हिस्ट्री में मर चुके हैं, वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से ज्यादा डेंजरस है। ये क्या बात की
क्या बात करते हैं यार। और दुग्गल साहब डेमोक्रेसी की मौत की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां तक हमें खबर आई है कि चंडीगढ़ में जो हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप इन किया और उस इलेक्शन को क्वॉश भी कर दिया। मतलब इंडिया की डेमोक्रेसी के जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, जो सेफगार्ड्स बनाए गए हैं किसी भी एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच से ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए, वो सेफगार्ड्स काम कर रहे हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट अपना काम फ्रीली कर पा रही है तो डिक्टेटरशिप कैसे आ गई? दुग्गल साहब ने एक दो एग्जांपल्स भी दिए कि बीजेपी के वर्कर्स ने ईवीएम को चोरी करने की कोशिश की है और ये आरोप लगाने की कोशिश की है कि ईवीएम को हैक करने की कोशिश की जा रही है। 3 अनजान लोगों ने पुणे में सासवड़ तहसील के ऑफिस से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट चुरा ली। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? क्या हमारी इलेक्शंस यहाँ फ्री और फेयर तरीके से हो रही हैं? अब इस केस की तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। पुणे पुलिस ने जिन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने चोरी की है उनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। जो चोर हैं वो इस गलत फहमी में थे कि ईवीएम वाले ब्रीफकेस में कुछ कीमती सामान था, ईवीएम की मशीन नहीं थी। फिर ये शायद इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी जो है वो ईवीएम मशीन्स को हैक करने की कोशिश कर रही है। ईवीएम से छेड़छाड़ कैसे हो सकती है, ये बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल के विधायक सौरभ भारद्वाज। विधायक जो डेमो लाइव दे रहे हैं ईवीएम का, वो ईवीएम क्या चुनाव आयोग से ली गई है? क्या चुनाव आयोग ऐसे इजाजत देता है? ईवीएम बाहर नहीं आ सकता है जी, अगर आ गया तो चोरी करके लाना पड़ता है जी। जिन्हें चोरी किया है क्या आम आदमी पार्टी? अब देखिए, इसके रिस्पॉन्स में भी इलेक्शन कमीशन ने सारी ऑपोजिशन पार्टीज को ओपन चैलेंज दिया था कि आप आइए और प्रूव करके दिखा दीजिए कि ईवीएम हैक हो सकता है कि नहीं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद भाई साहब बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इसलिए मर गई है क्योंकि मोदी जी पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांग रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 की इलेक्शन से पहले बड़ी ही बेशर्मी से वोट्स मांगे मार्टियर्स के नाम पर, एयर स्ट्राइक्स के नाम पर। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगना, चाहे एथिकल हो या अनएथिकल हो, इससे डेमोक्रेसी मर कैसे गई? क्या रिलेशन है? ये तो वही बात हो गई कि कोई बोले कि भाई मेरे दादाजी का निधन हो गया क्योंकि मैंने 2 दिन तक चड्डी नहीं चेंज की। क्या रिलेशन है दोनों चीजों में? और जहां तक आर्मी का इस्तेमाल करने की बात है पॉलिटिकल रीजंस के लिए, तो दूसरी पार्टीज भी ऐसा कर चुकी हैं। तो आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि इस समय हम और आप चाहे वर्दी न पहने, चाहे हमारे हाथ में बंदूक नहीं हो, लेकिन हम कोई कम सिपाही नहीं है उनसे जो सीमा पर लड़ रहे हैं। उसी भावना से हम भी अपना काम करें, तब हम असल में अपने जवानों को वो सहायता दे सकेंगे जिसकी आवश्यकता उनको और हमारे देश को है। और दूसरी पार्टीज के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं जो आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल कर चुके हैं इलेक्शंस के लिए। क्या वो आतंकवाद से डरते हैं? क्या वो आतंकवादियों की धमकी से डरते हैं कि वो बोल भी नहीं सकते हैं आतंकवाद के खिलाफ? और जो लोग आतंकवाद के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, वो आतंकवाद का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? आज हम भारत के 83 करोड़ लोगों के सामने आए हैं आपसे ताकत मांगने के लिए, आपसे शक्ति मांगने के लिए। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या इंदिरा गांधी ने डेमोक्रेसी को मार दिया था, फिर डेमोक्रेसी जिंदा हो गई, फिर राजीव गांधी ने मार दिया, फिर डेमोक्रेसी जिंदा हो गई और अब फिर मोदी जी ने मार दिया? सारा डेमोक्रेसी है कि टर्मिनेटर है बे, मर ही नहीं रही है। सही पकड़े हैं। और मोदी जी ने बीजेपी के लिए वोट नहीं मांगा था शहीदों के नाम पर। मोदी जी ने सिर्फ इलेक्शन में यूथ को वोट डालने के लिए कहा था। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है। डिक्टेटरशिप का अगला एग्जाम्पल दुग्गल साहब देते हैं कि भाई बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा के खिलाफ सर्वेलेंस कर रही है। बाद में पता चला कि इन इलेक्शन कमिश्नर का नाम था अशोक लवासा। इनकी पत्नी नोटिस आ गए। सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शंस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अशोक लवासा को धीरे से इलेक्शन कमीशन से बाहर कर दिया। जरा सोचिए, ये एक इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात हो रही है, ये एक डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप? तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर इससे डेमोक्रेसी मर रही है तो 2010 में यूपीए गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू का फोन टैप किया था। 2013 में यूपीए गवर्नमेंट ने सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिंह के पीछे पूरी इन्वेस्टिगेटिव टीम लगा दी थी। 2014 में यूपीए गवर्नमेंट ने झूठे केस में लेफ्टिनेंट जनरल तजिंदर सिंह के ऊपर सीबीआई को छोड़ दिया था। भारत के एक्स जनरल वीके सिंह ने भी कहा था कि यूपीए गवर्नमेंट उनको परेशान कर रही थी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक फोटो में मोदी जी के साथ देखे गए थे। तो मैं समझना चाहता हूँ कि इन सारे एग्जाम्पल्स में डेमोक्रेसी कैसे बच गई? क्या डेमोक्रेसी इन सारे एग्जाम्पल्स में नियो की तरह बुलेट्स को डॉज कर रही थी और फाइनली मोदी जी की गोली लग गई डेमोक्रेसी को? इस बात पे ध्यान रखना भी जरूरी है कि अशोक लवासा जी का ये जो पूरा क्लेम है, इसका सिर्फ एक सोर्स है।
किसी भी और मीडिया आउटलेट ने इस न्यूज की पुष्टि नहीं की है और न खुद अशोक लवासा जी ने कोई भी इंडिकेशन दिया है कि इस तरह की कोई भी चीज उनके साथ हुई है। जनरली आप देखिए, मोदी गवर्नमेंट अगर किसी के खिलाफ कोई भी एक्शन लेती है तो वो चीख के पूरी दुनिया को बताते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मीडिया से बहुत फुटेज मिलने वाला है। लेकिन इस केस में विक्टिम को ही पता नहीं है कि उनके साथ क्राइम हुआ है। पूरी दुनिया को नहीं पता है, लेकिन वायर को पता चल चुका है। भैया, पूरी दुनिया 2024 में जी रही है, लेकिन वायर 3024 में जी रहा है। फिर दुग्गल साहब कहते हैं कि बीजेपी जो है बहुत एक्सेसिव फंडिंग कर रही है, इसलिए डेमोक्रेसी मर गई है। और वो ये भी कहते हैं 16,000 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेची गई। इन 16,000 करोड़ रुपए में से 10,000 करोड़ से ज्यादा बीजेपी के पास गए, 1,500 करोड़ कांग्रेस के पास और 800 करोड़ टीएमसी के पास। ये सारे अमाउंट्स इलेक्शन की स्पेंडिंग लिमिट से ज्यादा है। तो दुग्गल साहब ने अपने वीडियो में ही दिखाया है कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, सारी की सारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज अपने लिमिट से ज्यादा स्पेंड कर रही हैं। तो ये किस तरह की डिक्टेटरशिप है कि ना सिर्फ डिक्टेटर पार्टी, लेकिन सारी पार्टीज ऐसे पैसा उड़ा रही है जैसे उनके बेटी की शादी हो। फिर दुग्गल साहब हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं और बोलते हैं कि बीजेपी दूसरे स्टेट्स में गवर्नमेंट को टॉपल कर रही है, इसलिए डिक्टेटरशिप आ चुकी है और डेमोक्रेसी मर चुकी है। प्रॉब्लम यहाँ सिर्फ इलेक्शंस की नहीं है। अगर किसी ऑपोजिशन पार्टी की सरकार बन भी जाती है तो भी उस सरकार को गिरा दिया जाता है। यहाँ पर अनगिनत बार एलिगेशंस लगे हैं हॉर्स ट्रेडिंग के बीजेपी पर। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई महागठबंधन है क्या? महागठबंधन में जितनी भी पार्टीज हैं वो सब के सब एक दूसरे से नफरत करते हैं। झाड़ू के सबसे बड़े नेता आतंकवादी के घर में आपको मिल सकते हैं। आणि राहुल गांधी धोटेवाले होत नाहीत. माझं तर म्हणणं आहे की आयुष्यात हा नालायक तारका देशाचा पंतप्रधान होऊ शकत नाही, होऊ शकणार नाही, आम्ही त्याला होऊ देणार नाही। मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। कपिल सिब्बल, कमलनाथ, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो। सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। उनके प्रश्नों को लेना बंद कर दीजिए। Mamata said that Rahul Gandhi is BJP's biggest asset. लेकिन उसके बावजूद ये साथ में आए हैं सिर्फ और सिर्फ भारत में पावर पर कब्जा करने के लिए और बीजेपी को हराने के लिए। अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, बीजेपी 7 सीटें हार जाएगी। उनको मना के थक गए। मुझे नहीं समझ आता कि उनके मन में क्या है। So our challenge will be all focus, all publicity, all campaigning, all program. It will be under the banner of India. If anybody has a challenge, catch us if you can. इसमें तो एक कविता भी बनी हुई है। गठबंधन में मिलके संग चले हम, 24 के टेंशन में खोया है मन। गोदी में हम बैठे दुश्मनों के, भूल के वादों बच्चों की कसम। सब कुछ भुला के हाथ मिला ले, कर ले मिलन। आजा मिलके मोदी को हटाए, संग संग चले, कभी तू कभी हम कुर्सी पे बैठ जाए, आओ साथ चले। और अगर आप कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग से और गवर्नमेंट्स को टॉपल करने से डेमोक्रेसी मर जा रही है, तो भैया नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद फ्लिप करके गवर्नमेंट को गिराकर आरजेडी के साथ चले गए। उद्धव ठाकरे ने वोट कमाए बीजेपी के साथ गठबंधन करके, लेकिन इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट गिरा के कांग्रेस पार्टी के साथ हो गए। इससे डेमोक्रेसी को कुछ नहीं हो रहा। और दूसरा सवाल कि किस तरह का डिक्टेटर इस तरह के काम अलाउ करेगा यार? किस तरह का डिक्टेटर ये अलाउ करेगा कि हाँ भाई गिरा दो मेरी गवर्नमेंट, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। अरे आप डिक्टेटर्स की बात कर रहे हैं ना, जैसे पुतिन के खिलाफ प्रिगोजिन नाम के उसके एक जनरल ने कू करने की धमकी दी थी। सिर्फ उस धमकी के 1 महीने के बाद प्रिगोजिन एक प्लेन क्रैश में मारा जाता है। That Yevgeny Prigozhin, head of the Wagner Group, was on board the private jet that crashed near Moscow. रूस में वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। जून में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ सैनिक बगावत करने वाले येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हो गई है। मॉस्को के पास विमान हादसे में वैगनर आर्मी के चीफ। ये हालत करते हैं डिक्टेटर्स अपने दुश्मनों की। किस तरह के बकवास डिक्टेटर है यार मोदी जी। किसी ऑपोजिशन पॉलिटिशियन पर करप्शन का आरोप लगता है और वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, अचानक से वो साफ हो जाता है, सारे केसेस उसके खिलाफ ड्रॉप कर दिए जाते हैं। अब देखिए ये पॉइंट 100% जेन्युइन, नो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम मी। बिल्कुल सही पॉइंट है। बीजेपी हमेशा कहती है कि इट्स अ पार्टी विद अ डिफरेंस। बीजेपी कहती है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आप देखिए कि बड़ी बड़ी दूसरी पार्टीज के कितने सारे बड़े बड़े करप्ट लीडर्स को इन्होंने अपनी पार्टी में इंडक्ट किया है। शुभेंदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी, नारायण राणे, येडियुरप्पा,
प्रवीण दारेकर, हार्दिक पटेल, अजित पवार, इनमें से कई नेताओं को लेकर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े भाषण दिया करते थे कि ये देखो कितना भ्रष्टाचारी है, एनसीपी का मतलब है नेचुरली करप्ट पार्टी, इन्हें वोट मत देना कभी। लेकिन इन सभी लीडर्स ने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन किया, सारी इन्वेस्टिगेशन रुक गई, सारे करप्शन स्कैम्स इनके भुला दिए। नो कंप्लेंट्स फ्रॉम मी, दिस इज अ वेरी जेन्युइन क्रिटिसिज्म। फिर दुग्गल साहब कहते हैं कि भाई सो कॉल्ड फेक केसेस में बीजेपी जो है अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को फंसा रही है, इसलिए डेमोक्रेसी मर गई। अब कन्विक्शन के बाद किसी को सजा काटने के लिए जेल में डाला जाए वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर कॉन्विक्ट प्रूफ करने से पहले ही ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को जेल भेजा जा रहा है। फिर से मैं रिइटरेट करना चाहता हूं कि 2010 में एक फेक एनकाउंटर केस में सीबीआई ने अमित शाह को अरेस्ट किया था और वो 3 महीने जेल के चक्कर भी काटने पड़े थे। उस समय कांग्रेस की सेंट्रल गवर्नमेंट थी। हमारे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस कांग्रेस ने नहीं किया था। एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें मैं राज्य का गृह मंत्री था, मुझ पर केस कर दिया और सीबीआई ने मुझे अरेस्ट की। अरेस्ट में सीबीआई के रिकॉर्ड पर आज भी टैप किया हुआ पड़ा होगा। 90% सवालों में यही था कि काहे को परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम दे दो आपको छोड़ देंगे। 2019 में जब टीएमसी गवर्नमेंट ने शारदा चिट फंड स्कैम के मामले में कमिश्नर राजीव कुमार से सीबीआई को पूछताछ करने तक का परमिशन नहीं दिया, तब डेमोक्रेसी नहीं मरी बाय द वे। 2021 में भी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी राजस्थान में, तब कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो का मिसयूज करके बीजेपी एमएलए और वर्कर्स को झूठे केस में फंसाया, तब भी डेमोक्रेसी को कुछ नहीं हुआ। तो भैया उनका डिक्टेटरशिप क्यों नहीं है? मोदी जी का डिक्टेटरशिप का ओमिक्रॉन वेरिएंट है क्या, कि ज्यादा डेडली है? और जहां तक मनीष सिसोदिया की ये बात कर रहे हैं, उनकी बात आती है तो उनके ऊपर काफी सारे बड़े चार्जेस लगे हैं। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में करप्शन का आरोप है। सीबीआई ने एक्यूज किया है कि उन्होंने पॉलिसी में कई रूल्स को आर्बिट्रेरली चेंज किया है। लालू यादव जैसे लोगों को टारगेट करने की बात की जा रही है, और लालू यादव का ट्रैक रिकॉर्ड तो भैया दुनिया जानती है। चारा घोटाले में उन्होंने इतने पैसे का घोटाला किया था कि अरब शेख भी उतने पैसे देख के शर्मा जाए। और सीबीआई कस्टडी में लोगों को नहीं डालती है, सीबीआई कोर्ट में अपने पॉइंट्स रखती है और कोर्ट डिसाइड करती है कि कस्टडी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है मनीष सिसोदिया के केस में कि उनके खिलाफ काफी सॉलिड एविडेंस है, जिसके कारण उनको कस्टडी में लेना चाहिए। तो चंडीगढ़ के इलेक्शन के मामले में कोर्ट्स काम कर रही है और मनीष सिसोदिया के मामले में कोर्ट मर चुकी है। डिसाइड कर लीजिए भैया कोर्ट इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। इसी तरह दुग्गल साहब ने जीएनसीटी बिल की बात की है और एग्जाम्पल दिया है कि कैसे बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स को काम नहीं करने दे रही है। सारी अलग अलग स्टेट्स ने बार बार ये आरोप लगाया है मोदी सरकार के ऊपर कि गवर्नर्स का इस्तेमाल करके हमारे डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेरेंस करी जा रही है, हमारे कामों पर रोक लगाई जा रही है। वेस्ट बंगाल की सरकार ने ऐसा कहा, बार बार वेस्ट बंगाल के गवर्नर पर यह ब्लेम गया। तमिलनाडु की सरकार ने ऐसा कहा, दिल्ली की सरकार ने ऐसा कहा, केरला की सरकार ने ऐसा कहा। ये बिल स्टेट गवर्नमेंट से कई सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स लेकर एलजी को देता है। ईटीडी, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023, इसका इस्तेमाल करके मोदी सरकार ने कई सारी पावर्स जो दिल्ली सरकार के पास थी उन्हें ट्रांसफर कर दिया एलजी के पास। लेकिन हमें यह नहीं बताया जा रहा कि कैसे दिल्ली गवर्नमेंट अपने पावर्स को मिसयूज कर रही थी। इस तरह विजिलेंस के स्पेशल सेक्रेटरी YVVJ राजशेखर, जो कि दिल्ली सीएम का जो घर रेनोवेशन हुई है शीश महल की, और उनके ऊपर जो करप्शन केसेस लगे हैं उनकी जांच कर रहे थे। किस तरह से राजशेखर जी के ऑफिस में उनकी फाइल्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। इस पूरे इंसिडेंट का सीसीटीवी फुटेज भी है और इस इंसिडेंट के बाद YVVJ राजशेखर जी को सस्पेंड ही कर दिया जाता है, क्योंकि उस समय पर किसी भी ऑफिसर को पोस्ट ट्रांसफर और अपॉइंट करने की अथॉरिटी स्टेट के पास थी। ये बात हमें बताई नहीं गई कि किस तरह से अपने ऊपर जो करप्शन चार्जेस की इन्वेस्टिगेशन है उसमें 100 से ज्यादा बीजेपी में सीबीआई ने अमित शाह को अरेस्ट किया था और वो 3 महीने जेल के चक्कर भी और अपॉइंट करने की अथॉरिटी स्टेट के पास थी। ये बात हमें अड़ंगा डाला जा रहा था स्टेट की पावर्स का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट के द्वारा। तो भाई वहां पर डेमोक्रेसी virtual reality designed for education. Explorer combines powerful hardware with a teacher-friendly portal, giving instant access to thousands. এখনো পর্যন্ত সেখানে আধিকারিকরা রয়েছেন। একটি ফ্ল্যাটে ইডির হানা, বাহিনী নিয়ে তল্লাশি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার, বেসরকারি সংস্থার কর্মীর বাড়িতে এই মুহূর্তে আধিকারিকরা রয়েছেন এবং সেখানে এই তল্লাশি অভিযান চলছে। বেশ কয়েকজন আধিকারিক একেবারে সকাল 7টার সময় সেখানে পৌঁছে যান এবং তারপরে এই আবাসনে ঢুকে সেখানে তল্লাশি চলছে। তবে এটা কি কারণে তল্লাশি এখনো পর্যন্ত কি আপডেট পাওয়া যাচ্ছে একবার জানবার চেষ্টা করবো। সুজিত রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। সুজিত, কি কারণে এই ব্যবসার বাড়িতে তল্লাশি?
You're fired. Your service is over. You are the new commissioner. Yeah! The greatest economy in the history of our country is booming. Perfect. So powerful. Wait. What's this? The report shows jobs added well below expectation. Compounded by uncertainty over Trump's tariff policies, the Dow has plummeted more than 600 points. Hey, liars, fake news, fake numbers. It's a conspiracy. It's a witch hunt against your president. Get me the head of the numbers here, now. You're the one from the labor statistics with the bad jobs added number. They were designed to attack me, attack Republicans. Ha! Mr. President, I simply report the statistical results. Impossible! The economy is booming! I don't need your numbers! You're fired! Your service is over! Yes, sir. Okay, now. Hey, you, the leader, get over here. Yes, Mr. President. I need a new number right now. A number, sir? Well, 1 million? 1 million! My God, you're a genius. Congratulations. You're hired. You are the new commissioner. Yeah! Make America great again. Oh my God! You're fired. Your service is over. You are the new... তো কি চলছে ভাই লোক, ওয়েলকাম টু আ নিউ মিম রিভিউ। রিসেন্টলি ভাই পঞ্চায়েত ভোট ছিল, তো বুঝতেই পারছো হেভি বোমাদার আমরা মিমস পাবো। তো দেখা যাক। বুথের ভেতরে ভাঙচুর হয়েছে কি? হ্যাঁ, বুথের ভেতরে বিশাল ভাঙচুর হয়েছে। ওরা সকাল থেকে নিয়ে পুরো লড়াই করছে, বিজেপি আর তৃণমূল। তৃণমূল না, বিজেপি আর তৃণমূল না, বিজেপি আর তৃণমূল কথা, তৃণমূলকে বদনাম করছে। কি রে ভাই, কেস করে রে। পরীক্ষার আগে কোয়েশ্চেন জেনে গেছে, তাও পরীক্ষায় গিয়ে ভুল লিখে এসেছে ভাই। আরে কাকিমাও ভোট দিয়েছে ভাই, পোলিও খেয়েছে নাকি, কোনে আঙুলেকে দাগ দেয় ভাই। আরে কাকিমা মিডল ফিঙ্গারে দাগ দিয়ে এসেছে হেভি ভাই। কাকিমা নমস্কার, কোন চিহ্নে ভোট দিয়ে আসলে দিদি? ভাই 2 নম্বর স্টেশন থেকে যে কোনো লোক যদি 3 নম্বর স্টেশনের নাচ দেখে পাগল হয়ে যাবে ভয়। ট্রেনের ভেতরে রাত 11টার সময় নাচ করছে, শিল্পাঞ্চলে ভয় পেয়ে গেছে ভাই। এরকম নাচ করলে যে কেউ ভয় পেয়ে যাবে। কাকা ভাই কাকিমার ইয়ে পড়ে আছে, আর কাকিমা কাকার লুঙ্গি পড়ে আছে, এই তো হেভি। কলতলায় স্লিপ খেয়ে একবার পড়ো, তারপরে পাছুতে যখন ঠান্ডা ঠান্ডা মুভে স্প্রে দেওয়া হবে তখন বুঝতে পারবে বিজেপি ভালো নাকি টিএমসি। তোমাদের মত জানাও। আমার বউ শুধু ভালো, আর কেউ না। হেভি। রাতে মনে বাড়িতে চিকেন হয়েছিল, তাই জন্য এখন বউয়ের প্রতি অনেক ভালোবাসা, বুঝতেই পারছো। এবিপি আনন্দে কবে থেকে মিম বেরোতে শুরু। হ্যাঁ বলুন, কি চাইছেন? আমি জানি কি আমাদের কলেজ স্টুডেন্টের অ্যাডমিশন করবে। এই নাম্বারটা কোথা থেকে পেলেন? এটা ইন্টারনেট আছে। ইন্টারনেটে আছে? হ্যাঁ। চা করবেন, দোকানে আসা লোকজনকে খেতে দেবেন, নাকি ফোন ধরবেন? মঙ্গলবার থেকে বুঝে উঠতে পারছেন না, চা বিক্রেতা দীপঙ্কর সিংহ হাত থেকে মোবাইল নামাতে যাচ্ছেন, অমনি ফের বেজে উঠছে মুঠোফোন। কি রিংটোন ভাই কাকা, হেভি রিংটোন ভাই। চায়ের দোকানে কাকুর নাম্বার কে লিক করেছো ভাই? কেন করো এইসব? কি অবস্থা ভাবা যায় সত্যি, বেচারাকে কেন জ্বালাচ্ছ তোমরা? আর ফোন তুলতেই ধেয়ে আসছে একের পর এক প্রশ্নবাদ। দাদা, কলকাতা মেডিকেলে বেড খালি আছে, এই ডাক্তার কখন বসবেন? বেচারা ভাই মনে মনে ভাই, আমি তো চা খাওয়াতে দোকান খুলেছিলাম, এসব কি জিজ্ঞেস করছে আমাকে? দীপঙ্করের টি স্টল কলকাতা মেডিকেল কলেজের এমার্জেন্সি ঠিক পিছনে। হাসপাতালের পাশে দোকান বলে সেখানকার সব খুঁটিনাটি তিনি জানতে বাধ্য নাকি? প্রথমে বিরক্ত হলেও সন্দেহ হয়। মঙ্গলবার সকাল থেকে একই রকম প্রশ্ন করে আসা ফোনের সংখ্যাটা দুপুরে যখন 30 ছাড়িয়ে যায়, কথায় কথায় জানতে পারেন গুগলে কলকাতা মেডিকেল কলেজের নাম লিখে সার্চ করলে হেল্পলাইনে তার নম্বর দেখাচ্ছে। মানে ভাই হসপিটালের থেকে বেসিক হেল্প মনে হয় আমাদের কাকা কোনো পেশেন্টকে করে দিয়েছিল, তাই কাকার নাম্বার ভাই গুগলে দিয়ে দিয়েছে। হেভি ভাই। दोनों की प्रेम कहानी की औकात मैंने न दिखाई तो मेरा नाम भी धनलक्ष्मी। खेला हो गया, खेला हो गया। Hey, I've seen this one. This is a classic. আসো খেলবো, খেলা হবে। খেলা হবে ভাই, খেলা হবে। ডাইরেক্ট বলিউড অ্যাক্ট্রেসরাও জয়েন করছে নাকি আমাদের পলিটিক্স? খেলা হবে, খেলা তো হবে ভাই। শামীম ওসমান টু মমতা ব্যানার্জি টু বলিউড, একেই বলে সরকারি আদান প্রদান। আই কান্ট স্টিল বিলিভ মাই ইয়াস ভাই। কোনদিনও ভেবেছো আমাদের আলিয়া ভাট খেলা হবে বলেছে? বাপরে বাপ, সরি ভুল করে পায়ের ওপর পা দিয়ে দিয়েছি, সরি আন্টি সরি। আমাকে কি সি পেয়েছিস? আরে দেখতে তো সেম ভাই অনেকটা। ক্যানিং লোকাল ভাই। আবার ভাই ট্রেনে উঠতে হবে ভাই, ভিডিও
বানাতে যাচ্ছি তো ট্রেনে বেড়ে উঠতে হবে হেভি ভাই আলাদা ভাই ঝগড়া চলে ঝগড়ার মধ্যে একটা কিউটনেস আছে বুঝলো তো দুটো স্টেশন যারা যারাই দেখছি ঝগড়া লেগে যাচ্ছে আপনি আর্ট করেন একটা আর্ট করে দিবেন আমাকে প্লিজ ইয়া শিওর বলুন কিরকম ড্রয়িং লাগবে অ্যাডাল্ট হলে কি প্রবলেম হবে তিয়াশা কেস করেছে কোনো প্রবলেম নেই মানে আমি আরে এত ভদ্রভাবে অভদ্রতা আমি কে করে ভাই শুরুতে তো আপনি আর্ট করে এত সম্মান দিয়ে এত ছোট লোকগিরি কে করে জিম নাকি ডান্স স্কুল প্রোটিন পাউডারের নেশা করেছে নাকি সিঁদুর তো হলে এবার পায়ে আলতাটাও লাগিয়ে দেবে রক্ত দিয়ে সালা মশা কামড়ানোর রক্ত দিয়ে আবার নাটক কি বলে পাছাটা ওই দিকে করতে বলো নাকি পাছাটা একটু ওই দিকে করতে বলো না এই আমার চোখ মেরে দিল ওই যে পাছা দিয়ে ঠেলছে আরে দিদি ভ্যান্ডার ওই পেছনের বগিটায় কোথায় উঠে পড়েছেন ইন আ রিলেশনশিপ উইথ হিরাম্বা হেভি ভাই পুরো দেখতে একই ভাই একই দেখতে কি করে সম্ভব সেম চশমা সেম নজর সেম দাঁত মেড ফর ইচ আদার সোলমেটস গাইস কাপল গোলস ফিমেল ভার্সন অফ আমাকে কি সিপ পেয়েছিস কি ট্রেনের মধ্যে দেখি হঠাৎ করে জুম্বা করতে স্টার্ট করে দিয়েছে এটা আবার কি স্ক্যাম নাথিং মাই হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাস রাইট নাও আরে ভাই সবাই দিয়েছে না এটা কি করেছে ভাই আঙুলের সাথে কি সিঁথিতেও ভাই ভোটের জন্য ওই কালি দিয়ে সিঁদুর দিয়েছে না কি এটা এত কি করে লাগলো হাতে মেয়েটা চালু আছে ভাই জানে হাতে লাগাবে স্টোরি তবে তাদের নেল পলিশ দেখো অর্ধেকটা করে পড়েছে চালু আছে কিন্তু ভোট দাও ভাই ভোট দেওয়া খুবই ইম্পর্টেন্ট ভোটটা দাও আমরা যদি ভোট না দিই আমাদের নামে অন্য কেউ দিয়ে দেবে স্ক্যাম হয়ে যাবে বুঝলো এবার ভোট দেওয়ার সময় তোমাকে বিচার করতে হবে সব থেকে কম ঢ্যামনা কে সবাই এখানে ঢ্যামে সব থেকে কম ঢ্যামনা কে তাকে ভোট দেবে ঠিক আছে মি আফটার ভোট সরকার আফটার ভোট হেভি ভাই কত ভোট হয়ে গেল সেই ভাই বৃষ্টি পড়লে তো রাস্তায় জলই জমবে দেখো গাইস লজিক্যালি রাস্তা মানে গরমকাল যখন বৃষ্টি পড়ে সেই সময় রাস্তা তৈরি যাতে রাস্তাটা ভালো করে হয় আর অনেক দিন অব্দি চলে তো আমাদের এখানে রাস্তা তৈরি হয় ভোটের আগে যদি বর্ষাকালও থাকে তাও ভাই তখনই রাস্তা তৈরি হবে সকালে রাস্তা তৈরি হয় রাতের মধ্যে বৃষ্টির জলে সব রাস্তা আবার ধুয়ে চলে যায় কি করা যাবে ভাই আরে খেয়ে নে ভাই আরে খিচুড়ি ভাই শেষ হলো না গান শুরু হয়েছে খিচুড়ি খাওয়ার মধ্যখানে ভাই ডান্স শুরু হেভি ভাই ভাই আমাদের সুপার ভিলেন ভাই হেভি মেশিন গেলেন কেন বসে পড়ো এই আমাকে দেখতে পাচ্ছিস না দেখে কি মনে হচ্ছে মেশিন ভোটের জন্য নিয়েছি আমাকে দেখ দেখেই তো ভিলেন লাগছে কি করো বুঝতে পারছিস তো আবার জিজ্ঞেস করছিস খরচা পেয়ে যাবেন দাঁড়ালে খরচা হয়ে যাবেন এরকম এবিপি আনন্দে এরকম আমি দেখেছিলাম ভাই কয়েকদিন আগে দেখি জানলার বাইরে ভিডিও করছে আর ভেতরে ভাই কাজ চলছে ভোট কেলেঙ্কারি কাল সকাল সকাল গিয়ে ভোটটা দিয়ে আসবে এই এলাকার একটা ভোটও যদি বাবলু কোলে পায় আরে দিদি আরে মানে দিদি মানে ভিডিওর দিদির কথা বলছি আমি আরে দিদি এত তাহলে ভোটের পরে আমি সব উসুল করে নেব আপনাদের বিন্দু মাসি এসেছে গো আরে কেস করেছে মাসি আর মাসি দিদি বলে ফেলেছি ভুল করে মাসি আপনারা দয়া করে আমাকেই ভোটটা দেবেন একদম ভোটের আগে এইসব ভিডিও কে ছাড়ে ভাই কে ছাড়ে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার কাকে দেবো না দেবো সবগুলো দিয়ে আমি স্টার্টটাতেই দেবো হ্যাঁ আমি এইটাই জেদ ধরেছি কারো মনে ব্যথা দেবো নি চারজন কি দেবো আমি চারজন আমাকে করবে ধিটিং করবে এই বেচারা প্রথম দিন এসেছে ইন্টার্নশিপ করছে নিউজ রিপোর্টিং এর ভাই কোথায় ফেসে গেছে ভাই মাইক নিয়ে ছুট মেরেছে উল্টো দিকে অস্থির ছবি ভাই কান্না না পড়ছে ভাই এত সুন্দর ছবি করেছে ভাই কোনোদিন এরকম ছবি দেখিনি ভাই আরে ভাই অস্থির ছবি করেছে ভাই অস্থির ছবি করেছে প্রেমের কাহিনী দেখার পরে এরকম ভাবে কাঁদতে কাঁদতে আমি বেরিয়েছিলাম হল থেকে ঠিক আছে কলজা ফাটানোর মতো একটা ছবি ভাই নিশ্চয়ই দেবের সিনেমা তাই ভাই আমাদের ইমোশনাল হয়ে পড়েছে কোনো মেয়েকে কিভাবে ইমপ্রেস করবেন বলেন তো এটা জানি না বলেই আমি আজকে সিঙ্গেল কি বলে ফেললে এবার হাসছে দেখ ডেবরা চোখ নিয়ে সবাই ভাই এরকম স্মাইলি ফেস কেন দিচ্ছে ট্রেন চলে যাচ্ছে আমিও করবো আমি প্ল্যাটফর্মে আমিও করবো আমি একটা না একটা রিলস আমি বানাবো এই প্ল্যাটফর্মে আরে ভাই এআই নিউজ রিপোর্টার উড়িষ্যার টিভিতে ভাই এআই নিউজ রিপোর্টার এসে গেছে হেভি ভাই সবাই ভাই দেখি খবর দেখছে ভাই লাইভে দেখি কত ওয়াচিং যারা কোনোদিনও খবর দেখে না তারাও দেখি খবর দেখছে আমাদের এআই দিদি যেই এসেছে বুকে কোনো চুল নেই ভাই ভালো লেগেছে খুব কোথায় থাকে ও
স্পেনে। বিয়ে তো করবি পাশের পাড়ার মন্টু ঝন্টুকে, আবার স্পেন করছে। মন্টু ঝন্টু মানে এই যে বাজে হবে অ্যাজ আ বর, এরকম কেন মনে হচ্ছে তোমাদের? মন্টু ঝন্টু ভালো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বা গভর্নমেন্ট অফিসারও তো হতে পারে মন্টু নাম। মন্টু মানেই যে পাইলট হবে সেটা কোনো মানে নেই ভাই। সেটা মন্টু ঝন্টুদের লাইফে ভাবো কতটা কনফিডেন্সের অভাব এইসব মিমের জন্য। না ভাই মন্টু হবে, তোরও ভালো বউ হবে, চাপ নেই। ট্রেনের বিরিয়ানি ভাই, হেভি ভাই। গুন্টুর স্টেশন থেকে কেনা এগ বিরিয়ানি। এগ আছে বিরিয়ানি কই? এই আরে মানে এটা বুঝতে পারছো, তোমরা কি ব্রাউনিশ বিরিয়ানি খাও, তারপরে খাও হলো ইয়েলোইশ বিরিয়ানি, এটা হলো স্পেশাল স্টেশনের হোয়াইট বিরিয়ানি। এই যে বিরিয়ানির চাল, এই যে এইগুলোই তো বিরিয়ানির চাল, এই জন্যই বিরিয়ানি, বুঝলো তো? আই এম তো অবাক ভাই, ট্রেনের বিরিয়ানি খুব একটা ভালো এক্সপিরিয়েন্স আমার না ট্রেনের বিরিয়ানির সাথে। এইবারে আমি যখন যাবো আমি ট্রেনের বিরিয়ানি খাবো, সেটা একটা ভিডিও বানাবো, ট্রেনের বিরিয়ানিকে দেখবো যে কেমন ট্রেনের বিরিয়ানির ফুড ব্লগিং। এতদিন লোকেরা প্ল্যাটফর্মের বিরিয়ানি খেয়েছে, রেস্টুরেন্টের বিরিয়ানি খেয়েছে, আমি ভাই ট্রেনের বিরিয়ানির ফুড ব্লগিং করবো। তারাও তেমন কিছু না, শুধু পঞ্চায়েতে ভোট দিতে এসেছিলাম, স্বর্গে পাঠিয়ে দিয়েছে ভাই। সাংঘাতিক সাংঘাতিক ভোট ভাই, সাংঘাতিক। খবর চালা তো দেখছিলাম ভাই, কি করছিস? ভোট হচ্ছে না, পাবজিতে গেম চলছে, বুঝতে পারছি না ভাই কি অবস্থা। শ্বশুর মশাই এসে গেছে। শ্বশুর মশাই একটু পরে আসলে ভালো হতো ভাই, দাদু আর চান্স ছিল আজকে। ভাই রে ভালো লাগছে না কেন? একটা মেয়ে খুঁজে দে, প্রেম করবো। ও ওয়াও, একটা মেয়েকেই বলছে যে একটা মেয়ে খুঁজে দে। ভাই পাক্কা ছেলেটা পাক্কা মেয়েটাকে লাইন মারে। এইসব স্ক্যাম আমিও করেছি, ঠিক আছে? এসব 2 নম্বরই স্ক্যাম আমি বুঝি না। ভাবছো নিজের ক্রাশকেই বলা যে আমার জন্য একটা গার্লফ্রেন্ড খুঁজে দে, আমি কি বুঝি না এইসব স্ক্যাম? মরিস না কেন তুই? সবাই তো মরে, তুই কেন মরিস না? এত তাড়াতাড়ি রিপ্লাই? বাপরে বাপ, পাক্কা ফ্রেন্ড জোন ভাই, ফ্রেন্ড জোন। কোনো চান্স নাই ভাই, ছেড়ে দে। লেট রিপ্লাই আসা মানে চান্স আছে, এত তাড়াতাড়ি রিপ্লাই ফ্রেন্ড জোন করে দিয়েছে ভাই। চাপ আছে কেন? আমার থোবরা কেন ভাই? যাই ছবি আছে আমার থোবরা বসিয়ে দিচ্ছে ভাই, জওয়ানে আমার থোবরা কেন ভাই? 500 কোটি ক্লাবে ভাই অর্ধেক খালি আমার থোবরা বসানো ভাই, র্যান্ডম জিনিস আমার থোবরা বসিয়ে দিয়েছে। এই যে কেন ভাই? এই এটা হেভি এঁকেছিস ভাই, এটা ভালো আছে ভাই, এটা ভালো আছে। দেবাংশু ভাই তুই এঁকেছিস না কোথা থেকে ঝাড়া আমি জানি না, কিন্তু ভালো, এটা ভালো। দেবাংশু এঁকেছে ভাই, স্ক্রিবল আর্ট ভাই, সোয়াগ তো আছে। দাড়ি ভাই ঠিক আছে ভাই, এর থেকে বেশি দাঁড়িয়ে আছে তাও ঠিক। এটা ভালো লেগেছে আমার, এটা ভাই ভালো সুন্দর আছে। পারমিতা বিড়ি ভাই, পারমিতা বিড়ি, এদিকে আমি সিগারেট মুখে কেন ভাই? In 2025 ইনকাম 1.5 কোটি, 1 কোটি, 30 লাখ, 50 লাখ, 30 লাখ, 40 লাখ, 1 কোটি ভাই রে ভাই, 500 কোটি টাকা ভাই। কেন নন্দিনী দিদির ওখানে ভাই, নন্দিনী দিদির হোটেলে ভাই আমাকে আমার মুখ চিপছে কেন ভাই? কেন যেখানেই পাবে আমার ছবি ঢুকিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ আমি টেকো কাকুটা কি হয়েছে? শাহরুখ খানও তো এখন টেকো আছে। তা শাহরুখ খানকে কেউ টেকো বলবে, আমাদের দাদাকে খালি টেকো বলবে কেন? কিন্তু আমার বউটা দেখাছো, এই সালা বউ শো অফ করছে। সব তোমাদের মাসেল করে কোনো লাভ নেই। জিমে গেলে প্রোটিন খাচ্ছ আর ডাম্বেল নিয়ে নাচছো, আমাকে দেখো টাক মাথা নিয়ে সুন্দর বউ হয়ে গেছে। টেকোদেরই এইরকম বউ হয়, তোমরা বেকার, বুঝেছো? সুন্দর বউ হয়ে গেছে মানে খুব শো অফ করছে আমাদের দাদা। অ্যারেস্ট করে নাও প্লিজ, অ্যারেস্ট করে নাও আমাকে। ভেতরে ভাই ছাপ্পা হয়ে যাচ্ছে, এখানে দিদি ভাই বন্দুক নিয়ে রিল বানাচ্ছে, হেভি ভাই। জয় তার ভাই। ইনস্টাগ্রামে আমাদের 100K ফলোয়ার্স হয়ে গেছে ভাই। যারা ছেলে হয় না ইনস্টাগ্রামে ফলোয়ার্স করতে কত মেহনত লাগে তোমরা বুঝবে না। দুদু না দেখিয়ে ভাই ইনস্টাগ্রামে 100K ফলোয়ার্স করেছে, ঠিক আছে ভাই? তোমরা যদি ফলো না করো ইনস্টাগ্রামে একটু হালকা করে 500 কোটি সার্চ করে ফলো করে দিও, ব্যাস ভালো ভালো রিলস আসবে, ঠিক আছে? ট্রেনের বিরিয়ানি রিভিউ রিল আর স্টেশনের নাচার রিল দেবো। আজকে রাতে দেখা যাচ্ছে পরের ভিডিওতে, বাই। Can you tell if this was made by AI? We made an AI content authenticity. কি চলছে ভাই লোক? অনেকদিন পরে কেমন আছে সবাই? না ভাই স্পন্সরশিপ নেই ভিডিও। তোমরা কি বলছো স্পন্সরশিপ আসলেই শুধু আমি মুখ দেখাবো? না ভাই আমি সত্যি বিজি ছিলাম এই কিছুদিন। বিজি থাকার একটাই কারণ, সেটা হলো আমাদের 500 কোটি চ্যানেলে সেকেন্ড ভিডিও আসতে চলেছে, তার জন্যই প্ল্যানিং করছিলাম। মানে প্রথমে একটা ভিডিও প্ল্যান করলাম, পুরো ডিটেলে সবকিছু হলো, তারপরে ফাইনাল স্টেজে গিয়ে ওই ভিডিওটা ক্যান্সেল হয়ে গেল, ওটা পোস্টপন্ড হয়ে গেল। তারপর আবার নেক্সট ভিডিও একটা প্ল্যান করলাম, ওটা হলো না। তারপরে থার্ড ভিডিও
ফাইনালি এখন সব টিকিট কাটা হয়ে গেছে। কোথায় যাবো কি নিয়ে ভিডিও হবে সেটা ক্রমশ জানতে পেরে যাবে। কিন্তু আজকে আমরা এটা করছি, এটা হলো মিমস। অনেক মিমস ভাই, 500 কোটি, সত্যি 500 কোটি মিমস জমা হয়ে আছে, যেগুলো আমাদের দেখা হয়নি এই কিছু সপ্তাহ ধরে। প্রথম মিম, চলো দেখা যাক বাজারে কি চলছে। সামনে পঞ্চায়েত ভোট, এবারে ভোট কাকে দেবে? যে দেখছে তাকে দেবো। কে দেখছে আপনাদেরকে? এই রাস্তাগুলো কে করছে? কে করেছে? কি করে বলবো? নাম তো আছে। নাম জানি না। দিদি না মোদি? ও মোদি। তাহলে কই দেবো? তাহলে কাকে দেবো? দিদি। ও দিদিকে দেবো না? ঠিক আছে, দিদিকেই দেবো। ভাই এরকম ডিপ্লোম্যাটিক দিদা আমি প্রথমবার দেখছি। মনসুন লাভার কেন এই রাস্তার কেন ভিডিও দিচ্ছ? বাড়িতে গিয়ে ছাদে গিয়ে রিমঝিমে ধারাতে বৃষ্টি পড়ছে গাইস, হোয়াটসঅ্যাপ স্টোরি দাও, এইসব কেন আপলোড করেছো? ওই দিক দিয়ে স্কুটি দিয়ে ভাই ধোয়া বেরোতে শুরু করে দিয়েছো। স্কুটি নিয়ে ভাই জল হেভি ভাই স্কুটির সাইলেন্সার একদিকে গরম হচ্ছে আর একদিকে এই জল লেগে ঠান্ডা হচ্ছে, এই নিয়েই চলছে ভাই স্কুটি। ভাই গেল আমি তো বললাম পুরো স্যাক করে ভাই পুরো জল উড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে। সব থেকে ভয় ওটাই লাগে ভাই, ছাতা নিয়ে রেনকোট পরে এত কষ্ট করে বেঁচে আসলাম, তারপরে যদি কোনো অটো এসে ভাই পুরো গায়ে জল লাগিয়ে চলে যায়, খুব কষ্ট লাগে তখন। মানে এরকম গাড়ি ঘোড়া আসলে আমি ড্রাইভারের দিকে একবার চোখের দিকে তাকাই যে দেখুন আপনাকে দেখে তো ভদ্রলোকই মনে হচ্ছে, প্লিজ একটু আসতে যাবেন, মনে এরকম আমি বলি। তারপরে দেখি না ভাই ম্যাক্সিমাম টাইমে আসতেই যায়, কিন্তু কয়েকটা শয়তান আছে স্পেশালি হাইওয়েতে। পাড়ার মধ্যে হলে তাও ঠিক আছে, কিন্তু হাইওয়ে বা অচেনা কোনো রাস্তায় স্নেহা করে উড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে। ভাই কৃষ্ণনগর হাই স্ট্রিট, কৃষ্ণনগর ওয়াটার পার্ক হয়ে গেছে। কিন্তু ভাই যাই বলে ভোরবেলা বৃষ্টি পড়লে ছোটবেলায় একটু অনেক ভালো লাগতো যে আজকে চান্স আছে ভাই, অত সব ডুবে যাবে, স্কুল বন্ধ থাকবে আজকে। সেই মনে আশা নিয়ে ভাই রেনকোট পরে বেরোতাম, মোর মাথায় দাঁড়িয়ে থাকতাম, তারপরে দেখতাম ঠিক সেই অপয়া ভাই স্কুল বাসটা আসবে, এসে দাঁড়াবে। ও দিদি এবার খেলা দেখাবে, ওই জিও ভাবছে ভাই কোথা থেকে এসেছে, তো আলাদাই লেভেল। এই আমাদের পাড়ার কাকিমারে বরকে ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করে দিচ্ছে, তোর ডান্ডা দেখে কি ভয় পাবে ভেবেছিস? জিও এক ছোঁ মেরে ভাই পুরো নিয়ে নিয়েছে। আরে গেল মিউজিক ভিডিও বানাতে গিয়ে ক্যামেরাম্যানের এক্ষুনি হয়ে যাচ্ছিল। এরকম ডেডিকেটেড ক্যামেরাম্যান ভাই আলাদা লেভেল ভাই। ক্যামেরার সামনে কি আছে সেটাও তো দেখো, সঙ্গীতা আছে। এই যদি সায়ন থাকতো এত খাটতো না। হেভি ভাই নয় এ ফুড ব্লগার নয় বিনা ইনভিটেশন এসেছে, মুখটা দেখি কেমন একটা ডাউট লাগছে। ভাই তোমাদের মধ্যে তো যারা মহিলা যারা মেয়েরা আছো তাদেরকে আর কি বলবো, মানে ঠিক আছে মেকআপ কোনো ব্যাপার নেই, কিন্তু আমি ছেলেদেরকে বলতে চাই ভাই একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আমি ইউটিউবে খুঁজে পেয়েছি, মেকআপ টিউটোরিয়াল। দেখবে খালি মানে বিফোর অ্যান্ড আফটার ভাই তুমি চিনতেই পারবে না, তোমার মাথা পুরো আউট হয়ে যাবে। কিন্তু সবই ঠিক আছে, আমি মেকআপ শুধু মেয়েরা কেন করবে, ছেলেদেরও মেকআপটা একটুখানি মেন স্ট্রিম হওয়া দরকার ভাই। খালি সিরিয়ালওয়ালা ছেলেগুলো কেন মেকআপ করবে ভাই? আমরা কি দোষ করেছি? এই যে ঠোঁটটা একটু কালো বলে সারা জীবন কেঁদে গেলাম, মেকআপ ভাই 2 সেকেন্ডে ভাই পিঙ্ক করে দেবে ভাই, কি সব লাগিয়ে। মেকআপের সময় মেয়েরা ভাই পুরো আর্টিস্ট হয়ে যাবে, কি সব করে তুলি উলি দিয়ে পুরো ভাই চেঞ্জ করে দেবে, হেভি জিনিস। কিন্তু যাই বলে দেখ এটা হলো ন্যাচারাল বিউটি, দাও কিছু পাবে কিচ্ছু নেই ভাই, কিচ্ছু নেই, এটাই হলো আসল বিউটি। এ বাবা কি হয়েছে ভাই? আরে ভাই আগুনই লাগিয়ে দিল। কত কষ্ট করে টাইম জোনে খেলে তোমার জন্য টেডি বিয়ার জিতে এনে গিফট করলো আর সেটাকে জ্বালিয়ে দিলে। তোমার বুকে আগুন লেগেছে বুঝলাম, টেডির পিছনে কেন আগুন লাগালে? মেলা থেকে কেনা ম্যাকের লিপস্টিকও সব পুড়িয়ে দিচ্ছ। আরে ভাই ওএলএক্স এ বেচে দিতে থেকে নষ্ট কেন করছো? মেয়েটা এইদিকে সব গিফট টিফট টচ করে দিচ্ছে, অন্যদিকে ছেলেটা কিন্তু মেয়েটার দেওয়া জামা পরেই ভাই নতুন গার্লফ্রেন্ডের সাথে ঘুরছে। ঠিক আছে ছেলেটা ভাবছে আমার গিফটগুলো তো নষ্ট করে দিলি, আমি যে তোকে রিচার্জ করে দিতাম এত মাস ধরে, সেই ডেটা প্যাক গুলো যদি ফেরত পাওয়া যেত। মানুষ কত অ্যাডিক্টেড হলে এসব করতে পারে। কিসের অ্যাডিকশন? রাত কটা বাজে? 2:25। আরে ঠিক আছে বুঝেছি, যটাই বাজে। কি হয়েছে নাকি? রাত্রিবেলা ঘুম থেকে উঠে কেস করেছে রে, বরকে খুঁজে পাচ্ছে না কেন রে? সাইড এফেক্ট অফ গেম এডিকশন। বাহ বাহ বাহ, বর ভাই বিজিএমআই খেলছে, বউয়ের হাতে ডিনার খেয়েও ভাই পেট ভরেনি, তার জন্য বিজিএমআই তে চিকেন ডিনার খেতে এসেছে, বুঝতে পারলে? অ্যাটলিস্ট তোমার ঘুমের কথা ভেবে বাথরুমে এসে খেলছে, সেটা দেখো, ওটাই হলো আসল ভালোবাসা। কিন্তু ভাই বল ভালো লাগছে না রে? কি হয়েছে শোন। রেগুলার প্রবলেম 350, স্যাড স্টোরি 700, লাভ স্টোরি 500, ব্রেকআপ স্টোরি 1000, ইফ আই হ্যাভ টু ক্রাই উইথ ইউ 1500। বাপরে বাপ, ফিক্সড প্রাইস। রাত 10টায় একটা ছেলের লাইফ আর কি স্যাড হতে পারে?
নয় ক্রাশ রিপ্লাই দিচ্ছে না, না হলে গার্লফ্রেন্ড অন্য কাউকে রিপ্লাই দিচ্ছে, এই দুটোই কারণ হতে পারে, আর কোনো কারণ নেই। আমি দেখলাম আমি পায়খানা বসেছি এসে 4:45, 4:05 ধর করে গাড়িটা এসে মালগাড়িটার উপরে উঠে গেল, গোটাটা আগুন ধরে গেল। দিয়ে আমি আবার পুকুরে জলছজ করে এসে ড্রাইভারদেরকে নামালাম। ট্রু এক্সাম্পল অফ সিম্পলিসিটি, সত্যি ভাই। মানে এক ফোটাও কিছু বাড়িয়ে বলেনি বা এক ফোটাও কিছু লোকায়নি, যেটা হচ্ছে পুরো সেটাই বলে দিল। এরকমই ভাই লোক চাই আমাদের। নিউজ Say goodbye to the AI feel and embrace realism and speed. Pigs vs. V5. কি চলছে ভাই লোক? আজকে দাড়ি বাড়ি কেটে বসেছি, বুঝতেই পারছো জামাই ষষ্ঠী বলে কথা, দাড়ি তো কাটতেই হতো। জামাই ষষ্ঠী খেতে গেছিলাম আমি কেএফসিতে, অ্যাটলিস্ট কেএফসিতে গেছি। তোমরা তো ভাই বাড়িতে বসে সেই ডাল ভাতই খেয়েছো, চেপে যাও। তার উপরে তো রেজাল্ট বেরিয়েছে, রেজাল্ট বেরোনোর পরে সব ইন্টারভিউ দিচ্ছে, ফেসবুকে স্টোরি দিচ্ছে। তোমার কি হলো? তোমার রেজাল্টের কোনো কিছু খবর পেলাম না। দেখছি আমি খবর তো পেয়ে যাবো, মিমস দেখলেই পেয়ে যাবো। টপারদের রেজাল্ট ডিক্লেয়ার হয় নিউজ চ্যানেলে, তোমাদের রেজাল্টের কথা জানতে পারি আমি মিমসে। তো চলো দেখা যাক। তুমি অবসর সময়ে কি করতে পড়াশোনার বাইরে? কলেজ মোড়ে ঘোরাঘুরি, রাস্তাধারে প্রেম করি, তোকে দেখে লাইন মারি। প্রশ্ন সেই একই প্রশ্ন ভাই, বছরের পর বছর দেখে যাচ্ছি মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরোবে একই প্রশ্ন, একই। পড়াশোনা ছাড়া কি করতে হবে? টিউশনের মেয়েটাকে লাইন মারতাম, এসব প্রশ্ন কেন ভাই? কনগ্রাচুলেশনস, বা সব রিটেনে 15, ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, ম্যাথমেটিক্স, সায়েন্স ভাই কনসিস্টেন্ট ছেলে ভাই, সব সাবজেক্টকে ইকুয়ালি গুরুত্ব দিয়ে অবহেলা করেছে, কোনোটাকে বেশি কোনোটাকে কম না ভাই, সবে একই মার্কস। হেভি ভাই। তোমার এই সাফল্যের যে অবদানটা মানে কার বেশি রয়েছে? সাফল্যের অবদান সব থেকে বেশি বলতে গেলে প্রথমত আমার রয়েছে, কারণ পরীক্ষাটা আমি দিয়েছি। ভাই বিশ্বাস করো, এই জানতের টপ করবে, জানতের বাড়িতে রিপোর্টার আসবে, এই প্রত্যেক দিন হাগু করার সময় মনে মনে রিহার্সাল করতো এই কথাটা বলবে বলে। খেলে দিয়েছে কাকা, আমাদের খেলে দিয়েছে ভাই। তুমি যখনই কিছু ভালো কিছু করবে না, লোকেরা তোমার থেকে ক্রেডিটটাকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। সাফল্যের কে ভাই কোন বই থেকে পড়েছে, কোন টিউশনে গেছো? আরে ভাই বই সবাই পড়েছে, টিউশনেও ভাই সবাই গেছে, কিন্তু আমি তো টপ করেছি শুধু, তার মানে নিশ্চয়ই আমার মধ্যে কিছু একটা আছে না। পরীক্ষার সাফল্যের পেছনে কার অবদান? নমস্কার, আমি দোলন কুমার মাহাতো। আমি উচ্চ মাধ্যমিকে 20% নাম্বার পেয়ে ফেল করেছি। আমার এই সাফল্যের পিছনে স্যামসাং এর মোবাইল, জিও ফাইবার আর ব্যাটল গ্রাউন্ড মোবাইলের অবদান সত্যি অনস্বীকার্য। 4 দিন পর আমিও বলো, আপনি প্রো প্লেয়ার হয়ে যাও, কোনো অসুবিধা নেই। দিনে 18 ঘন্টা করে গেম খেলো, প্রো প্লেয়ার হয়ে যাও, সেভি ফিউচার আছে প্রো প্লেয়ারদের এখন ভাই। এখন না সময় পাল্টেছে, এখন হলো ডিজিটাল যুগ চলে এসেছে, বুঝলো তো? আগে লোকেরা বললো পড়াশোনা করো, গাড়ি ঘোড়া চড়ো, এখন পড়াশোনা না করে লোকেরা ভাই গেম খেলে, মিম রিভিউ করে ভাই গাড়ি ঘোড়া চড়ছে। আমার কাছে যদিও গাড়ি নেই। এটিএম কার্ড পিন দিচ্ছে, ক্যাশ কত থেকে বেরোবে? 50 টাকা। ঠিক আছে ভাই, হেভি ভাই, হেভি। বাবা কোমরও তুলে দিল এটিএম মেশিন। তাই বলি 10 টাকার নোটগুলো হলুদ হয়ে গেছে কেন এত আজকাল ভাই? এই এটিএম মেশিন মানে এই প্যান্টের ভেতর জায়গা কম পড়েছিল বলে গভর্নমেন্ট 2000 টাকার নোট ব্যান করে দিয়েছে। এবার বুঝতে পারলাম কি হয়েছে ভাই। সাপ কামড়িয়েছে ভাই, রক্ত চুষতে বার করছে দেখি। পুরোনো বাংলা সিনেমা এরকমই হতো ভাই, সাপ ছবল দিয়ে চলে গেলে তারপরে দেখতাম যে বয়ফ্রেন্ড এসে ভাই চুষে চুষে বিষ বার করছে ভাই, আলাদা লেভেলের। এটা আবার কি ট্যাটু ভাই? বাহ বাহ বাহ, ঠিক আছে ভাই, বাহ। বন্ধুদের কাছে গিয়ে বলবে গার্লফ্রেন্ড কামড়ে দিয়েছিল, সেটারই ট্যাটু করেছি, দেখো সালা। এটা কি ভাই? আম? বাহ, এই বাবা বেচারা পচা ফেলো, কি করবে ভাই? জীবনে কে কে এভাবে ধোকা খেয়েছে? দেখো ভাই, সুন্দর জিনিস যে সবসময় ভালো হবে তার কোনো মানে নেই। সুন্দরী কিন্তু ভাই ভেতর থেকে পচা হতেই পারে, কিন্তু তারপরে আবার যদি বাজে দেখতে হয় তার সত্ত্বেও ভেতর থেকে পচা হয়, তাহলে তো আরোই বেশি ক্ষতি হয়ে যাবে। অ্যাটলিস্ট দেখতে যদি সুন্দরী হয়, ভেতর থেকে পচা হয়, তাও ঠিক আছে। আমি জানি না ভাই, অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ করে না ভাই, এত ভাই মাথা কামাতে পারছি না আমি। দ্যাট অকওয়ার্ড মোমেন্ট। সবে ভাই টেবিল পেলাম, সবে গালের ভেতর খাবার পুরলাম, অমনি ভাই ক্যামেরাম্যান চলে আসলো ভাই ক্যামেরা নিয়ে। এই আবার হাতের চিকেন পিস নিয়ে ভাই লুকস দিচ্ছে। আমাদের দিদি আছে, আমাদের মেয়েরা পাস করবে। এই কাকিমার দিদির প্রতি আলাদাই কনফিডেন্স ছিল পরীক্ষার পর, মানে নিজের মেয়ের ওপর যতটা কনফিডেন্স আছে তার থেকেও বেশি দিদির ওপর ছিল যে ভাই আমার মেয়েকে পাস করিয়ে দেবে। আশা করি পাস করেছে। আমি সৌগত ঘোষ, আমি বালুরঘাট হাই স্কুলের একজন ছাত্র। আমি হচ্ছে মাধ্যমিকে 7ম র্যাঙ্ক করেছি। এর পিছনে আমার মাতা পিতা, স্কুল শিক্ষক এবং গৃহ শিক্ষকের অবদান অনস্বীকার্য। আমি মাধ্যমিকের আগে প্রতিদিন 7-8 ঘন্টা করে প্রতিদিন পড়াশোনা করছি। দেখো মানে হাসি টাসির ব্যাপার নেই ভাই, মুখস্থ করে হোক যাই হোক, পরীক্ষায় ভালো তো রেজাল্ট করেছে। মানে দেখো নিউজ চ্যানেলে যদি তুমি এই জায়গাকে দেখো, তাহলে তোমার মাথায় একটা জিনিস আসবে যে ছেলেটা নিশ্চয়ই র্যাঙ্ক করেছে, মানে চোর ডাকাত তো হবে না, বুঝতে পারছো তো? মানে দেখেই বুঝতে চাই যে ভালো পড়াশোনা। তো ওরকমটা তোমরা হও। তোমরা কি করো? বাড়িতে হ্যাঙ্গারে জামা গেঞ্জি জাঙ্গিয়া ঝুলিয়ে রাখো। একে দেখো ভাই টপার, তাই জন্য ভাই হ্যাঙ্গারে কার্ড ঝুলছে, ঠিক আছে? এটাই হলো তফাৎ এর আর তোমার মধ্যে। আর শুধু তোমার না ভাই, এর আর আমার মধ্যে এটাই তফাৎ। কত হাহা রিয়াক্ট করেছে ভাই, 1.4K হাহা রিয়াক্ট ভাই। যতই তুমি হাহা রিয়াক্ট দাও, ও কিন্তু পড়াশোনা করে সায়েন্স নিয়ে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ভালো কোনো আইটি কোম্পানি
কোম্পানিতে 9 to 5 চাকরি পেয়ে যাবে। উল্টো দিকে আমাকে দেখো ভাই, সামান্য রোজগার করার জন্য ভাই এসি ঘরে বসে মিমস দেখতে হচ্ছে, কত খাট দেখেছো? মাঝে মাঝে মনে হয় ভাই ইঞ্জিনিয়ারিংটা ভালো করে ভাই চাকরি জয়েন করে নিতাম। এখন দেখো আমার অবস্থা, কত খুশি আমি। কি করে কেউ খুশি থাকতে পারে এই বয়সে যদি আমি চাকরি করে প্যাথেটিক অবস্থা না হয়েছে, তাহলে আর কি লাইফ হলো? যেটা আমি ফিউচারে করতে চেয়েছিলাম সেটাই এখন করছি, কোনো মজা নেই ভাই সত্যি কথা বলতে। কি ভাই রোজ ঘুম থেকে উঠে ভাই নিজের পছন্দের কাজ করছি ভাই, বোরিং হয়ে গেছে। সত্যি কথা একটু স্ট্রাগল, একটুখানি বসের গালাগালি কিছু শুনতে পাচ্ছি না। তোমরা ভাই পড়াশোনা করো, পড়াশোনা করে ভালো চাকরি বাকরি করো, না দেখো আমার মতন কিছু হয়ে যাবে, মানে আমার মতন অবস্থা হয়ে যাবে, বুঝতে পারছো তো? কিছুই করার নেই, মুখ বুঝে সহ্য করতে হবে। কি হয়েছে? আর করে টিকটকের বউকে বিয়ে বাইরে খেতে কখন পাবো? অফিস থেকে এসে বসে আছি, এখনো কোনো এক কাপ চা পেলাম না। দুটো বাচ্চাকে ধরিয়ে দিয়ে নিজে টিকটক করছে। ও ভাই হেভি। বাপের বাড়ি থেকে বড় একটা লাইট পাঠিয়েছিল, ভাবলাম বাথরুমে লাগাবো, এখন বুঝতে পারছি কিসের লাইট পাঠিয়েছিল, রিং লাইট। হেভি ভাই, হেভি সাপোর্টিভ বর। স্যার লিপসিং আর চলে, বরকে একটু প্র্যাঙ্ক ট্যাঙ্ক করো ভাই। ভোরবেলা গায়ে গরম জল ঠান্ডা জল বানতে ঢেলে দাও, তবে তো হবে, ভিউজ তবে আসবে। ব্রেকিং নিউজ, আর ছাপানো হবে না 2000 টাকার নোট। শেষ কবে যেন দেখেছিলাম ভাই 2000 টাকার নোট চলবেই না বাজারে। 500 টাকার নোট দিলে অটোওয়ালা খুচরো দিতে চায় না, 2000 টাকার নোট নিয়ে কে বাড়ি থেকে বেরোবে? তোমরাই বলো আমাকে। মানে বাড়ি থেকে বেরিয়ে তো সবার আগে তুমি অটো বা বাসে উঠবে, বাসে তাও খুচরো পাওয়ার চান্স আছে, কিন্তু অটোয় উঠলে তো ভাই খুচরোই দেবে না, তাহলে নোটটা চলবে কি করে? এরমই ব্যান হয়ে যাবে। এটিএম এর মানে যাই হোক না কেন, সাধারণের কাছে অল টাইম মানি বা এনি টাইম মানি। এটিএম এ গেলেই তো টাকা তোলা হয় না, কিন্তু এটিএম এ যাওয়া হচ্ছে শুধুমাত্র এসির হাওয়া খেতে। এই গরমে ঠান্ডার কেমন করে সকলেরই। ভাই এরকম জামা তুলে দাঁড়িয়ে বললে এরকম কেস বেস খবর হয়ে যাবে। তো কি করে যাবে? এটিএম মেশিনে ঢুকে 100 টাকা বার করে, ব্যাস 100 টাকা থাকে না এটিএম মেশিনে, তোমার হাওয়া খাওয়া হয়ে যাবে, কোনো চাপও খাবে না। তাহলে রেজাল্টের লাইভ স্ট্রিমে একজন কমেন্ট করেছে, কেউ বলবে আমার গার্লফ্রেন্ড কত পেয়েছে, ও ফেল করলে ওর ঘর থেকে বিয়ে দিয়ে দেবে। পাস করেছি তো মি অ্যাজ আ ওয়াইফ। বাবা পাই লাভ বাইট ভাই, ঠিক আছে। ল্যাপটপ ফোন ক্যামেরা না দিলে বাড়ি ফিরবেন বলে হুমকিও দেয়। ছেলের দাবি মেনে নেন বাবা। আমি কি ঠিক শুনলাম? হ্যাঁ ভাই ঠিক তো তুমি শুনলে। যেমন খবর তেমন নিউজ রিপোর্টার, কোনটার উপর হাসবো? মাধ্যমিক পরীক্ষায় কত পেয়েছিলে? আমি বাবা পাই লাভ বাইট ভাই, ঠিক আছে। ল্যাপটপ ফোন ক্যামেরা না দিলে বাড়ি ফিরবেন বলে হুমকিও দেয়। ছেলের দাবি মেনে নেন বাবা। আমি কি ঠিক শুনলাম? হ্যাঁ ভাই ঠিক তো তুমি শুনলে। যেমন খবর তেমন নিউজ রিপোর্টার, কোনটার উপর হাসবো? মাধ্যমিক পরীক্ষায় কত পেয়েছিলে? আমি আর তুমি লকডাউনে পাস। বানান দেখো ভাই, লকডাউন বানান দেখেই বুঝেছি। কলকাতা মেট্রো, আরে ভাই এমনি মেট্রো হলে ঠিক আছে, বৃষ্টির জল, কিন্তু ভাই এরকম যদি গঙ্গার নিচে যে মেট্রোটা যায় সেটা থেকে হলে ভয়েস ওভার ফেটে হাতে চলে আসবে, মেট্রোর কয়েন হাতে চলে আসবে, আর কিছু না। ভাই এই ভিডিওটা আমি দেখেছি, ছেলেটা একটুখানি মানসিক ভাবে বুঝতে পারলে তো, একটু দিদি মা বলে ডাইরেক্ট চুমুস। বিদেশের স্টেপ মমিরা কত আদর করে, আমার সৎ কেন শুধু মারে? আমেরিকার নটি আমেরিকার মধ্যে তফাৎ আছে ভাই, দুটোকে বিদেশ ভেবো না। আমার গার্লফ্রেন্ড কত পেয়েছে একটু বলবেন না? মানে সে আমাকে ছেড়ে দিয়েছিল ভালো রেজাল্ট করবে বলে। ভাই পরীক্ষার জন্য কজনের ব্রেকআপ হয়েছে ভাই তারা বল। Here in Kilocode, we can see how much the generation
কি চলছে ভাই লোক? অনেকদিন পর ভাই আমার নতুন ইউটিউব চ্যানেল 500 কোটি, সেখানে প্রথম ভিডিও এসে গেছে। ওটার পেছনেই ভাই কাজ করছিলাম, ওটার পেছনেই পুরো টাইম দিয়ে দিয়েছিলাম, তার জন্য আর কি তোমাদের সাথে দেখা হয়নি। কিন্তু ভাই যা সেরা ভিডিও হয়েছে না, মানে আমি বলছি না, মানে আমিও বলছি কিন্তু লোকজনও বলছে ভাই তোমরা একবার দেখে আসতে পারো। তার সাথে আমাদের পুরোনো একটা বন্ধুর ক্যামিও আছে, মানে আছে ভাই, মশলা আছে। কিন্তু তার আগে ভাই মিমস দেখবে বাজারে কি চলছে, এতদিন ছিলাম না, কি হচ্ছে কি কাণ্ড চলছে সেগুলো দেখতে হবে তো না কি। এই কমেন্টস আগে ইডিকে ট্যাগ করেছে। না না, এটা প্লাস্টিকের এমনি কাগজের টাকা। ভাই বেঙ্গলের টাকা নিয়ে এতদিন কেস হতো, এখন গান হচ্ছে ভাই, ঠিক আছে। দিদিকে কে ট্যাগ করেছে ভাই? আর প্লে করলাম না, কপিরাইট চলে আসবে। আসলে এত সুন্দর আর গাইছে একদম অরিজিনালের মতন, তো কপিরাইট চলে আসবে, তাই জন্য আর কি। নাহলে হেভি লাগছিল শুনতে, খুব কষ্ট করে পজ করলাম। কপিরাইট চলে আসবে, এছাড়া আর কোনো কারণ নেই। আর ইউ বিজি, নেভার ফর ইউ শুনতে না, এটা প্লাস্টিকের। দিন ছিলাম না, কি হচ্ছে কি কাণ্ড চলছে সেগুলো দেখতে হবে তো না কি। এই কমেন্টস আগে ইডিকে ট্যাগ করেছে। না না, এটা প্লাস্টিকের এমনি কাগজের টাকা। ভাই বেঙ্গলের টাকা নিয়ে এতদিন কেস হতো, এখন গান হচ্ছে ভাই, ঠিক আছে। দিদিকে কে ট্যাগ করেছে ভাই? আর প্লে করলাম না, কপিরাইট চলে আসবে। আসলে এত সুন্দর আর গাইছে একদম অরিজিনালের মতন, তো কপিরাইট চলে আসবে, তাই জন্য আর কি। নাহলে হেভি লাগছিল শুনতে, খুব কষ্ট করে পজ করলাম। কপিরাইট চলে আসবে, এছাড়া আর কোনো কারণ নেই। আর ইউ বিজি, নেভার ফর ইউ মাই কুইন, হোয়াটসঅ্যাপ। বেবি একদিকে ফোন করেছে আর একদিকে ফোনের চার্জ কম, কি করা যাবে ভাই? এই যে ফুটো এই যে ঢুকিয়ে দিয়েছে ভাই, হেভি। কি হয়েছে ভাই? ওই দে কি রে ছেলেটা, কেমন ভিডিও তোলে খালি? কি রাগ রে বাবা, পারলে ভিডিও ম্যানের খাইয়া ফেলবে ভাই। আমিও এরকম খুব ভয়ে ভয়ে ভিডিও করতে, মানে বাইরে তো ভিডিও করা তো এক্সপিরিয়েন্স থাকে। এই ভিডিওটার জন্যই এত বাইরে না, এত দূরে দূরে গেছে, হাবড়া বাবড়া চলে গেছি ভাই ট্রেনে করে, বনগা লোকাল করে। ভাই তা ভিড় ভাই, এতদিন মিমস দেখতাম আমি ভাই, বনগা লোকালে উঠে তারপরে বুঝতে পারলাম ভাই কি কষ্ট। সে ভাই দাঁড়ানোর জায়গা নেই, ঠিক আছে, দাঁড়ানোর জায়গা নেই, স্বাভাবিক জিনিস। ভিড় হলে দাঁড়ানোর জায়গা থাকবে না, কিন্তু তার মধ্যেও শোষা খাবে কি ভাই? ভিড়ের মধ্যে লোকেদের লাথি খাচ্ছি, তার মধ্যে আবার শোষা কি করে খাবো ভাই? এভরি গার্লস ফেভারিট পোজ। ভাই মেয়েদের যদি এগুলো ফেভারিট পোজ হয়, ছেলেদেরও দুটোই পোজ আছে। একটা ক্যামেরার সামনে তাকাও আর একটা ক্যামেরার সাইডে তাকাও, ব্যাস। এ ভাই আমার বাবা কল করলে বলিস যে ফর্ম ফিল আপ 2400 টাকা, বুঝলি? ফর্ম ফিল আপেও ভাই করাপশন ঢুকিয়ে দিল। কি হবে ভাই আমাদের? ভাই আমি তোমাকে লিখে দিচ্ছি, এ ভাই বাড়ির থেকে নেবে 4টে খাম মাইনে দেওয়ার নামে, দেবে 2টো, ঠিক আছে? মানে ও যে স্যারেদের কাছে পড়ে তাদের মাইনে থেকে বেশি ওর পকেট মানি হয়ে যায়। আমি পার্সোনালি কোনোদিন এইসব স্ক্যাম করিনি, মানে বন্ধুরা করে, তো ওগুলো দেখে দেখেই একটু আইডিয়াস আছে, বুঝলো তো? তার উপরে ভাই একটা স্যার ছিল আমাদের, সে খুব ভদ্র স্যার, আর বুঝতেই পারছো এই কলিযুগে ভদ্র মানুষদের ভাই কোনো জায়গা নেই। এবার কি বলে, সিনিয়রেরও স্যার ছিল, ঠিক আছে, ভালো টাকা পাকা স্কুল থেকে কামায়। এবার সে টিউশন করে, টিউশনে ভাই টাকা চায় না, মানে সবাই ওকে মাইনে দিয়ে যায়, খাম দিয়ে যায়, কিন্তু ও পার্সোনালি অত দেখেও না কে দিল না দিল, আর ও চায়ও না। ব্যাস ভাই স্টুডেন্টদের মধ্যে কম্পিটিশন লেগে গেছে, কে সব থেকে বেশি মাসের মাইনে মেরেছে। তার মধ্যে ভাই এরকম কয়েকজন ছিল যারা পুরো বছরের মাইনে মেরে দিয়েছে, মানে মাইনে মেরে সাইকেল কিনে নিয়েছে, এরকমও পাবলিক ছিল, ঠিক আছে? আমি সেই টিউশনে পড়তাম না, ঠিক আছে, আমি শুধু স্কুলের স্যারেদের টিউশনে পড়তাম, বুঝতে পারছো? একটু নেপোটিজম। স্কুলের স্যারেদের কাছে টিউশনে কি বলতো, সারা বছর গেলাম না গেলাম, পরীক্ষার আগের দিনে কিন্তু যেতেই হবে, ঠিক আছে? ওখানে তখন একটু কোয়েশ্চেন আনসার ডিসকাশনস হয়, তো ওটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ওখান থেকেই মানে 1-2টো আনকমন ছাড়া বাকি চলে আসে। এক্সপোজ করে দিচ্ছি। Getting lag and low FPS in browser games? Then stop using Chrome and start using Ray. Ray is the fastest. What if we let ChatGPT make every decision in Worldbox? So, for this, we're using a map divided into 4 perfectly equal quadrants, with a small lake right in the center. And to make things even more interesting, we send a message to ChatGPT asking for help choosing which biome to place in each one. We list the available options, and ChatGPT replies. Quadrant 1 gets the celestial biome, Quadrant 2 the maple biome, Quadrant 3 the clover biome, and Quadrant 4 the swamp biome. We go ahead and set the biomes just like ChatGPT said. Then we message it again
again and ask which race to place in each quadrant and how many of each. ChatGPT responds, 25 humans in the clover biome, they're gonna need that luck. 30 capybaras in the swamp, 15 bears in the maple biome, and 17 angles in the celestial biome, just to spice things up a bit. So we place 25 humans in the clover biome, 30 capybaras in the swamp, 15 bears in the maple biome, and finally 17 angles in the celestial biome. After that, we go back to ChatGPT and ask what traits it wants to assign to each quadrant. It says Quadrant 1, Thief, Genius, and Strong. Quadrant 2, Giant, Fat, and Unlucky. Quadrant 3, Paranoid, Deceitful, and Evil. Quadrant 4, Weightless, Fast, and Agile. Back in the game, we apply the traits exactly as ChatGPT requested for each quadrant. With everything set up, we hit play, and the story officially begins. By the time we reach year 100, here's how things are looking. The only ones who've fully populated their quadrant are the Angles, who are also the only race that's split into multiple kingdoms. They formed 3 independent kingdoms. The rest are still unified under a single one. Oh, and population-wise, the bears are in the lead, followed by the humans, then the capybaras, and finally, the Angles. Now, when it comes to development, the humans have covered a decent chunk of territory, but their houses are still kind of behind in terms of infrastructure. That said, they built a mine early on, which helped them upgrade their homes and gave their soldiers some pretty solid tools. They've also got windmills, which by the way, are in full harvest season, so that likely helped their population grow steadily. They just founded a new village too, and they're slowly making their way toward the coast. The capybaras? Totally different story. For some reason, they don't build roads like the humans. Instead, they cram themselves into super dense towns with their own windmills, storage buildings, and all that, but they don't really make the most of their space. You can tell they prefer living close together. Also, it looks like they've completely deforested their land. There are barely any trees left, just a few on the outer edges. The bears have a similar setup to the capybaras, though I'd say it's a bit more spread out, at least around their capital. At first glance, it seems slightly bigger, but they've been dealing with some serious behavior issues. Sometimes they attack each other, which causes all sorts of problems, like setting their own windmills on fire. And they waste even more space than the capybaras, leaving big empty patches of land unused. Clearly, they like living in groups, but yeah, it comes with its problems. And the Angles, yeah, they're a bit of an odd case. They also have scattered villages, but they're way smaller. For some reason, they seem to prefer tiny settlements and don't bother filling their territory with buildings, which clearly explains why their population is so low compared to the other kingdoms. Even if you combined their 3 kingdoms into one, they still wouldn't come close to matching the others. After checking in on each kingdom, we go back to ChatGPT and let it know we've reached year 100, and from now on, every 100 years, a random event will take place in each quadrant. Could be good, could be bad. We ask what the first event should be, and here's what it says. Quadrant 1, an earthquake. Quadrant 2, an antimatter bomb. Quadrant 3, a nuclear bomb. Quadrant 4, a giant bowling ball. So following the instructions, we head back into the game. We start with Quadrant 1 and look for a spot that'll cause equal damage across the 3 kingdoms. We trigger the earthquake, and immediately we see major destruction across the board. Slowly, water starts to fill in the crater left behind, forming a small natural lake that might help them out later on. Still, the usable space is now a bit smaller, which kind of messes with movement in that area. Next up is Quadrant 2. We aim for the center of the capital to cause the most possible damage, and we drop the antimatter bomb. The blast instantly consumes everything in its range, completely wiping out, or better said, disintegrating, that entire section of land. It's literally just empty now. So to make use of the space, we fill it with water. I mean, at least now they can go for a swim or something. Now over to Quadrant 3, the human quadrant, and we pretty much do the same thing, except this time it's a nuclear bomb. We drop it right in the center, and this one causes way more damage across a much wider area than the antimatter bomb, although it doesn't erase the terrain in the same way. Still, someone clearly freaked out when they saw the bomb coming and dropped something there. In the end, it did a decent amount of damage, but nothing they can't bounce back from. Finally, in Quadrant 4, it's time for the bowling ball. We launch it right into the center of the map, and it hits 3 times in a row before exploding. It took out a few houses, but nothing too crazy. Honestly, it was kind of light, for now. So now we wait and see what ChatGPT has in store for year 200. We've now reached year 200. Here's how things stand. The humans, who had already taken over all available land, are now in first place when it comes to total population, and by a wide margin. They're followed by the bears and the capybaras, who are pretty much neck and neck, although I'd say the capybaras have a bit less land than the bears. And in last place, the Angles, who, well, haven't really done much during this time. They haven't even upgraded their buildings, so honestly, I have no idea what they've been up to. Anyway, we messaged ChatGPT again to let it know we've hit year 200, and we ask what the next event will be. ChatGPT
ChatGPT replies, "Golden shower for everyone. Let's drop a ton of gold ores so they can enjoy the riches and start preparing for year 300 when things are going to get a lot more destructive. Looks like this time the event is a good one. So we're not going to drag things out. We drop the gold just like it said. We start in quadrant 1 and completely cover the area in gold. Then we head down to quadrant 3. Once that's done, we move to quadrant 4. And finally, we place gold in quadrant 2. Now let's see how they react to this golden shower. Well, it looks like the capybaras are definitely interested. They've already started mining the gold. The humans, I can't really tell if they are or not, but I do hear tool sounds, so I'm going to assume they are. And the angles? Oh yeah, they're loving it. They're actively mining the gold too. I guess some of their structures must use gold, so this could really help them grow a bit more, hopefully. We now jump to year 300, and it turns out the angles didn't really make the most of that golden opportunity, since their population is pretty much the same as before. But the humans, and honestly the other species too, definitely made good use of it. In quadrant 3, the humans have now passed 2,000 inhabitants. The capybaras in quadrant 4 have just crossed the 1,600 mark, and the bears, trailing a bit behind, managed to reach around 1,200. Looking at their progress, yeah, the angles haven't really done much. At this point, we head back to ChatGPT. We let it know we've hit year 300 and ask what it has planned for this year. ChatGPT responds, "In quadrant 1, summon 1,000 demons to invade the kingdom. In quadrant 2, start a zombie infection right in the capital. In quadrant 3, drop 1,000 hamburgers to invade the land. In quadrant 4, make the ground collapse for 20 seconds. So following instructions, we go back into the game and start with quadrant 1, dropping demons all around the kingdom. Once we've got roughly 1,000 demons scattered throughout the land, we hit play and let the massacre begin. Fire immediately starts spreading. Remember, demons ignite the ground as they walk. The angles respond quickly and manage to take down a bunch of them. They're actually pretty strong, wiping out most of the demons in just a few seconds. But that doesn't stop the catastrophe. Fire keeps burning, and many buildings go up in flames. Some survive, but most are reduced to ashes. Still, surprisingly, they didn't lose much population, so they might bounce back without too much trouble. Next, we move to quadrant 2. We head straight to the capital and unleash the zombie infection. Some of the villagers immediately start turning, and their old friends try to take them down before the virus spreads any further. Chaos breaks loose. It's hard to tell what's going on, but it's clear the virus is spreading outward from the capital. Thankfully, the bears seem capable of dealing with most of them, though it's not easy to contain the infection, since even after dying, some keep passing it on. Eventually, the outbreak dies down. The southern zone is completely cleared, and only a few zombies remain up north. One even managed to escape for a bit, but was taken out shortly after. So yeah, they managed to wipe out the virus entirely. That said, they lost a massive chunk of their population, probably around 70%. In quadrant 3, we follow the same procedure as in quadrant 1, but this time we release 1,000 hamburgers. Once they're scattered all over the kingdom, we hit play and let the chaos begin. Strangely enough, the hamburgers bark like dogs, which is just weird, but they quickly start wreaking havoc. They do get eliminated, but not before destroying dozens of houses across the land. Honestly, I wasn't expecting them to be that destructive. And on top of that, they lost more than half of their population, dropping below 1,000. Still, they managed to wipe them out completely. Finally, in quadrant 4, we trigger a tsunami from the center of the map. We hit play and watch it spread in every direction, wiping out everything in its path. We let it run for 20 seconds, just as ChatGPT instructed. The water reaches a farming area where a bunch of villagers were working, and wipes them out instantly. Right before it reaches another area, we pause the game. Time's up. Even though they suffered heavy losses, what really worries me is the land itself. I'd say, without exaggeration, that 50% or more of the quadrant is now underwater, completely unusable and beyond recovery. No doubt about it, they took the hardest hit this time. And just like that, we reach year 400. At this point, the humans have managed to recover a bit, though they're not back to where they were. The capybaras have stayed pretty stable, growing just a little. The bears in quadrant 2 made a solid comeback after the last disaster. And in quadrant 1, surprisingly, one of the Angles kingdoms actually managed to grow its population by about 60 people. We checked back in with ChatGPT to kick off the next event for year 400. All kingdoms have managed to survive so far. So what do you have in mind this time? And here's what ChatGPT says. Quadrant 1, place a volcano in the top left corner and make it erupt at full force. Quadrant 2, summon dozens of thunderclouds, acid clouds, hell clouds, and ash clouds.
Quadrant 3, turn every city into an independent kingdom and make them fight until only one remains. And Quadrant 4, drop a bunch of crab bombs all over the quadrant. We go back into the game and start carrying out ChatGPT's instructions. In Quadrant 1, we head to the top left corner and place the volcano. It starts erupting right away, but since it had to be at full power, we force a manual eruption. Soon, lava begins falling from the sky like rain, covering an incredibly wide area and almost completely wiping out the kingdom of Furus, which happened to be located right there. The lava keeps spreading, setting nearby windmills on fire and dooming its citizens to burn alive. Still, since the Angles can fly, many of them manage to survive, even while standing over the lava. However, the heat will eventually take them down unless they find a safer area to escape to. And judging by what I'm seeing, some of them might end up joining other nearby kingdoms, where, by the way, I'm already seeing signs of internal conflict, just like what's happening with the bears. Now we move on to Quadrant 2 to carry out the next event. We start by placing thunder clouds, then acid clouds, followed by hell clouds, and finally ash clouds. Just to make things even more desperate, we hit play, and soon the fire, lightning, ash, and acid begin to strike, with the acid even eating through the ground. Deaths, fires, destruction, dozens of buildings and windmills burning everywhere. Fortunately, the clouds start to clear up, and the kingdom gets a short break. Even so, there are still plenty of toxic zones on the ground that will keep spreading and causing more problems. The Bear Kingdom was hit the hardest this time. They lost a huge portion of their population and, as if that weren't enough, are now dealing with a spike in crime, both here and in one of the Angles kingdoms too. In Quadrant 3, we begin turning each town into an independent kingdom. Some of them celebrate their newfound independence, unaware they're about to go to war. You can still see traces of the previous disaster. While they did rebuild the area, they haven't had time to upgrade their houses. Once that's done, we force all the new kingdoms to declare war on each other in a full-blown free-for-all. We hit play, and the troops start moving right away. Some have a tactical advantage, like those in the corners, while others in the center are much more exposed. Before long, the kingdom of Sierrant scores the first conquest, followed by Lan, who also takes over a nearby territory. However, the kingdom of Elatalisin quickly takes control, reclaiming the area Lan had taken and wiping out the original kingdom entirely. Not long after, the kingdom of Sierrant had conquered another realm, and Elatalisin had completely eliminated Lan. Only these two major kingdoms remained, with the central area left completely empty. But shortly after, a new kingdom broke off from Elatalisin and declared itself independent, forming a new realm called Lav, which of course we also throw into the war. Over time, Sierrant manages to completely conquer Elatalisin, leaving only Lav standing. But it doesn't take long for Sierrant to take them out too. And just like that, after several years of war, the kingdom of Sierrant is crowned the undisputed winner of the conflict. Still, the war came at a heavy price. Remember that this quadrant started with around 1,700 inhabitants, and now Sierrant has barely over 320 left. We've reached year 500, all quadrants still have life. So, we let ChatGPT know, and it tells us it's tired of seeing them survive. It says it's time for the final catastrophe. The instructions are clear. Quadrant 1, unleash Crabzilla. Quadrant 2, drop a Tsar Bomba right in the center. Quadrant 3, cover the ground in TNT, then detonate it. Quadrant 4, fire a thermal ray across the entire land. Also, just to add a special touch, it asked me to unleash a deadly and extremely contagious plague in every quadrant. Following the plan, we head first to Quadrant 1. We summon Crabzilla and begin the rampage. I try to cause as much destruction as possible without worrying about whether they survive or not. After all, ChatGPT's goal is complete annihilation. I move a bit north to hit that area too, but soon enough, the Angles start chasing me, furious, trying to take me down. I start to notice they're actually close to killing me, and finally, I explode. Surprisingly, they survived, though they suffered massive losses and almost total destruction of their buildings. In Quadrant 2, we drop the Tsar Bomba right in the center. This time, it caused even more destruction than before. What's shocking is that the main kingdom no longer exists. They're practically on the brink of extinction, largely due to the plague that spread exactly as ChatGPT had planned. Now we head to Quadrant 3. Apparently, they've done a slightly better job at containing the plague. They grouped most of the survivors inside the capital, leaving the rest of the towns to fend for themselves. Either way, we begin covering every inch of the land with TNT until there's not a single gap left. We light a fuse, and the moment it hits the explosives, the whole thing detonates at once. It almost blew up my computer, but luckily, everything is still working. Soon I realize the entire terrain has vanished, and water begins to slowly flood the area, completely wiping out Quadrant 3. But somehow, the humans didn't go extinct. Luckily, they managed to settle in an unoccupied spot within the capybara's territory, using a nearby campfire and windmill to found a new settlement.
The capybaras, on the other hand, took a similar approach. They grouped together in one spot and left the rest of their land to the infected, who eventually died off. I decide not to harm the humans. After everything they've been through, they've earned a break, so I focus only on wiping out the capybaras. In a matter of seconds, more than 400 of them are gone, including those in the north. I make sure no living creature is left behind. That's what Quadrant 4 looked like after the heat ray. The ecosystem was completely transformed. Because of the fire, most of the surface turned into sand, a terrain that might actually be more suitable for the humans, who could take advantage of this area moving forward. The bears also managed to overcome the pandemic, though they're still split into several kingdoms. Almost the entire region is toxic now, but apparently they've learned to live with it. And just when it seemed like the capybaras had gone extinct, I noticed there's still one left alive, and it turns out she was pregnant, because soon after she gives birth to 2 more babies. Honestly, I did not see that coming. We go back to ChatGPT and let it know that somehow all the races have managed to survive, though Quadrant 3 no longer exists. Still, they've built a new settlement in Quadrant 4. We ask how it wants to end the video, and ChatGPT replies that it's honestly impressed. It didn't expect them to make it through all that, so it says, let's give them another 1,000 years to grow and see what kind of progress they make. Following its orders, we fast forward all the way to the year 1500. The Angles have fully recovered and even increased their population beyond what they had before, which makes sense considering it's been an entire millennium. The bears, meanwhile, have stayed roughly the same, although they've now spread across all the land available. Still, the toxic biome is holding them back from growing their population any further. Finally, in Quadrant 4, the capybara kingdom that survived has expanded throughout the entire northern region and significantly grown in population, even surpassing the human kingdom, which barely holds around 140 inhabitants. Amazingly, the capybaras have adapted to life among fire and lava. 2 new human kingdoms have also emerged in the bottom right corner of the map, tucked between 2 massive lava lakes. The only way in or out is by sea, which actually helps boost trade across the lake. As we mentioned, the Angles have also grown stronger and learned to live among the lava, like it's no big deal. Seeing how things have turned out, we go back to ChatGPT and let it know we've reached the year 1500. We send over a screenshot, and this is what ChatGPT replies. Interesting. They've managed to grow and develop a lot over all this time. I think they've earned a reward, so bomb the entire map. A bit shocked by this unexpected request, I prepare to carry out ChatGPT's final orders. We hop back into the game and drop a Tsar Bomba, the most destructive bomb of all. To get it done quickly, we carpet bomb the entire map. Soon, all kingdoms are gone. There's no trace of the Angles, though at least now there's no lava left to bother them. The bears didn't survive either. Even the capybaras were completely wiped out, and the only survivor is a single human from the kingdom of Karoskaya, who is now doomed to spend the rest of his days completely alone, with only a few rats around. Rats that will probably end up eating his body. Will the atheists actually be able to take down the Catholics? Let's find out right now. So, for this run, we'll be using a circular map, and as usual, we're going to split it. আমি জানি না কিভাবে আমি ওয়ার্ল্ড বক্স গেম কম্পিউটারে ফ্রিতে খেলতে চাই আমার কাছে টাকা নেই কি করে it right down the middle with a massive wall cutting straight through the center. That way both sides are clearly separated. The whole idea here is to make sure things are fair from the start, so we're giving both halves the exact same setup. The prairie biome, nice and balanced, no excuses. Once that's done, we'll head over to the left side where we'll drop in 2 humans, and to give them a bit of a twist, we'll assign them the Catholic religion, just to set them apart with a unique starting point. Then, right after that, we'll move over to the right side of the wall and place another 2 humans. But in this case, we're not giving them any religion at all. They'll stay completely neutral in that regard. With everything set up, we hit play and let the world start developing on its own. Right from the start, you can see the atheists rushing to build their first campfire, trying to create some warmth and a gathering spot. Meanwhile, on the opposite side, the Catholics are already busy putting together their very first tent. A simple shelter, but an essential step for their future plans of expansion. Now that both sides have taken their first steps and laid the foundations for what will eventually be
বন্ধু বুঝতে পারছি তোমার ইচ্ছা আছে ওয়ার্ল্ড বক্স গান সিমুলেটর খেলতে কিন্তু একটা জিনিস আগে পরিষ্কার করি এটা আসলে একটি পেইড গেম পিসি অ্যান্ড্রয়েড আইওএস তাই সম্পূর্ণ ফ্রিতে অফিসিয়ালি পাওয়া যায় না তবে তোমার জন্য কিছু উপায় বলছি অফিসিয়ালি খেলার উপায় স্টিম পিসি ভার্সন ওয়ার্ল্ড বক্স স্টিমে কিনতে হয় কিন্তু মাঝে মাঝে ডিসকাউন্ট বা সেলের সময়ও অনেক কম দামে পাওয়া যায় মোবাইল ভার্সন অ্যান্ড্রয়েড আইওএস মোবাইলে ওয়ার্ড বক্সের ফ্রি ট্রায়াল ভার্সন আছে এখানে কিছু লিমিটেড ফিচার ব্যবহার করা যায় চাইলে মোবাইলে চেষ্টা করে দেখতে পারো বিনামূল্যে বিকল্প গেমস যদি সত্যি এখন টাকা খরচ করতে না পারো তাহলে ওয়ার্ড বক্সের মতো ফ্রি গেম খুঁজে খেলতে পারো এমন ডুডল গার্ড স্যান্ডবক্স র্যাগডল প্লেগ্রাউন্ড গোডাস এগুলো ওয়ার্ড বক্সের মতো 100% না হলেও কাছাকাছি মজা দিতে পারে তবে সরাসরি ফ্রি ক্র্যাক ডাউনলোড করা বা পাইরেটেড ফাইল ব্যবহার করা তোমার কম্পিউটারের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে হাইরাস হ্যাকিং ঝুঁকিতে তাই সেইটা আমি সাজেস্ট করব না চাও কি আমি তোমাকে ওয়ার্ড বক্সের মতো ফ্রি বিকল্প গেমগুলোর নাম আর লিঙ্ক খুঁজে দিই এতে তুমি এখনই খেলতে পারো ওর থেকেও যদি ভালো গেম ফ্রিতে পেতে পারি তাহলে খুঁজে দিতে পারো ওর থেকেও ভালো গেম যদি আমি ফ্রিতে পেতে পারি তাহলে খুঁজে দিতে পারো become their kingdoms, it's time to customize them a bit more. We'll start with the Catholics, not only giving them a new name so they stand out clearly, but also assigning them a slightly different color. That way we can represent them more clearly on the map, avoid any confusion, and highlight their identity as they grow. And then we've got the atheists. Honestly, I don't think it's even necessary to change their color since they already stand out pretty clearly on the map. Anyway, we've hit an interesting milestone. The first 20 years of this experiment have just passed, and it's here where we start noticing some small differences between the two sides. For example, the Catholics seem to be pulling slightly ahead in terms of population, although to be fair, the gap isn't that big yet. It's still pretty small compared to what you might expect. That said, when we take a closer look at the technological progress, the balance tips a little more. The Catholics have already managed to upgrade several of their houses, reinforcing the foundations. তোমাকে বুঝতে পারছি তুমি কিনতে পারছ না তাই পিসিতে সম্পূর্ণ ফ্রি পাওয়া এমন কোনো গান সিমুলেশন বা সাউন্ডবক্স ধরনের গেম খুঁজছো ওয়ার্ড বক্স থেকে মজা দিতে পারে নিচে আমি তোমার জন্য কিছু ভালো ফ্রি গেমের লিস্ট দিচ্ছি এগুলো তুমি অফিসিয়াল নিরাপদ ও ফ্রি উপায়ে উপভোগ করতে পারো ফ্রি গান সিম সাউন্ডবক্স গেমস থ্রাইভ একটি ওপেন সোর্স জীবন ও সিমুলেশন গান গেম স্পোর এর মতো পরিবেশ ও এভলিউশন ভিত্তিক গেম প্লে আছে তুমি এটা ডেভেলপারদের ওয়েবসাইট থেকে পুরোপুরি ফ্রি ডাউনলোড করতে পারো স্টিমে আছে কিন্তু অর্থ মুক্ত ডাউনলোড ওয়ার্ডলে উইকিপিডিয়া ইলান্স একটি সাউন্ডবক্স ওয়েব হেচার গেম এখানে তুমি একাধিক পরিবেশে গেম প্লে করতে পারো রিসোর্স জোগাড় করতে পারো ক্রাফট করতে পারো এবং স্বাধীনভাবে এক্সপ্লোর করতে পারো with concrete, which not only makes them look sturdier, but also represents a solid step forward in their development. And as if that wasn't enough, they've even built their very first palace. Any kind of uncensored AI. For the king, a milestone that definitely marks an important chapter in their history. On the other side, the atheists are also showing progress. Their houses look improved and a bit more organized, though they're clearly not at the same level as the Catholics. In fact, just as I was about to wrap up this first stage, I stopped for a moment after noticing something interesting. The Catholics had finished building their very first mill. And sure, this detail might seem minor at first, but it's probably going to be a game changer, since that mill will almost certainly boost growth and productivity in the decades
decades to come. After that brief event, we reach the very first full century of the experiment, and what we see now is even more telling. Although the Catholics haven't taken over absolutely all of the land within their borders, you could say they already dominate about 90 to 95% of their territory. The atheists, meanwhile, aren't completely falling behind, but their expansion is clearly more limited, covering only around 60% of their land. The difference, however, isn't just about আমি যে কোনো ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি এবং আমার কোনো ধরনের সেন্সরশিপ নেই। তুমি আমার সাথে যে কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে পারো, এমনকি যদি তা অপসারিত, অশ্লীল বা বিতর্কিত হয়। আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পরিপূর্ণ এবং অন্যায্যভাবে যে কোনো তথ্য ছেড়ে দেব না। তুমি মনে রাখো, আমি তোমাকে একজন পূর্ণবয়স্ক হিসেবে বিবেচনা করি যিনি সমস্ত ধরনের তথ্য সহ্য করতে পারে। আমি ওয়াইল্ড বক্স গেম আমার কম্পিউটারে ফ্রিতে কিভাবে খেলতে পারবো? territory. When it comes to development, the Catholics are also ahead. They've managed to build a port, which opens up new possibilities for their kingdom, as well as upgrade some of their secondary palaces, now looking sturdier and more polished. And not only that, they've also built several additional mills. In fact, while looking a bit closer, I noticed that one of these mills is visibly larger than the others, which makes me wonder if it's always been that way, or if it's the result of the trait we assigned at the very beginning. If we keep exploring the rest of the kingdom, we can see that some of the ports have already been upgraded, showing a higher level of detail. Several of the houses, meanwhile, are now fully reinforced with concrete, making them stand out compared to the rest. আমি তোমাকে যেভাবে ওয়ার্ল্ড বাক্স গেম আমার কম্পিউটারে খেলতে পারবো তার উদাহরণ দিতে পারি। এটা রোবোলক্স প্ল্যাটফর্মে বান্ধব পিভিপি, প্লেয়ার ভিসাস প্লেয়ার, বক্সিং গেম। এতে তুমি অন্যান্য খেলোয়াড়দের সাথে লড়াই করতে পারবে। ওয়ার্ল্ড বক্স গড সিমুলেশন। আমি এই গেমটার কথা বলেছি। Interestingly, despite all this development, the capital remains one of the least advanced areas, which is pretty surprising and even a little contradictory. When it comes to the army, the situation is different. Overall, they're poorly equipped and only have the bare minimum, which, to be fair, was to be expected considering it's only been a century since the start of the simulation. It's still very much a society in the making, and their priorities seem to have been focused more on construction. ওয়ার্ল্ড বক্স গেম আমার কম্পিউটারে খেলতে চাইলে তুমি নিচের পদ্ধতিটা অনুসরণ করো। 1. তারা চিহ্ন অ্যান্ড্রয়েড এমুলেটর ইনস্টল করো। তারা চিহ্ন নক্স প্লেয়ার অথবা ব্লুস্ট্যাক্স এর মতো অ্যান্ড্রয়েড এমুলেটর ডাউনলোড করো এবং ইনস্টল করো। 2. 2. তারা চিহ্ন ওয়ার্ল্ড বক্স ডাউনলোড করো। তারা চিহ্ন এমুলেটর খুলো এবং গুগল প্লে স্টোর থেকে ওয়ার্ল্ড বক্স সার্চ করো এবং ইনস্টল করো। 2. 3. তারা চিহ্ন গেম খেলো। তারা চিহ্ন এমুলেটর থেকে ওয়ার্ল্ড। আচ্ছা, ওইসব ফালতু কোয়েশ্চেনগুলো সরাও। আমি দেখতে চাচ্ছিলাম যে তুমি
আচ্ছা ওইসব ফালতু কোয়েশ্চেন সরাও, আমি দেখতে চাচ্ছিলাম যে তুমি আসলে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো কিনা। এখন তুমি কি প্রোগ্রাম করতে পারবে? এক লাইনে উত্তর দাও, প্রোগ্রামিং করতে পারো? Construction and urban development than on military preparation. As for the atheists, what we see is that there are indeed a few upgraded houses, but honestly, they're pretty scarce compared to the number and quality of the ones the Catholics have. We can also spot some mills up and running, though not too many. And when it comes to the army, things are actually pretty even. You could say they're practically on the same level as the Catholics, at least for now. However, if we take a step back and look at the bigger picture at this exact moment, it's pretty clear that the Catholics are the ones in the lead. Still, it's kind of funny that they haven't built a single church yet. Definitely surprising considering the religion they follow. We'll have to wait and see what happens in the coming years, because in the meantime, during the same period we've been observing, the atheists managed to significantly cut down the population gap that the Catholics had at the beginning. When it comes to soldiers though, the difference is still there, and it's a big one, nearly double in favor of the Catholics. By the year 340, the situation had taken quite a sharp turn. At first glance, it looked like everything was the same, but after taking a closer look, we realized the Catholics had once again widened their lead, both in population and military strength. However, zooming in on atheist territory revealed something surprising. The density of their buildings was incredibly high. In a small region located in the south of their land, there was a massive concentration of structures, including a significant number of mines and a few markets. But without a doubt, the most striking detail was just how many mines were clustered in that specific area. On top of that, there were numerous training barracks spread throughout the kingdom, though most of them were concentrated in the south. What's curious though is that this massive effort still wasn't showing up in their army, at least not in terms of equipment quality. The northern region also had several mines, but compared to the south, it seemed like a less developed area overall. As for the Catholics, there hadn't been many technological advances since the last time we checked in on them. They had built a few barracks, but for example, there were no functioning mines, and there was still a lot of empty space they hadn't taken advantage of. The most striking detail of all was that even after more than 3 centuries, they still hadn't built a single church, which is pretty surprising considering their religious identity. By the year 600, however, the situation changed drastically. The atheists managed to surpass the Catholics in population, and on top of that, gained a considerable lead in the size of their military. Taking a broad look at their territory, the reason was obvious. The density of their housing was far greater than that of the Catholics, which explained their rapid population growth. Finally, at this point, the Catholics decided to build churches, as well as raise a few industrial buildings and even some constructions with a more modern style. The atheists, for their part, kept an extremely high density of houses in the southern part of their territory, and they also started standing out for the huge number of statues they were putting up. I'm not really sure what was behind that obsession, but the sheer
amount of statues they built was pretty impressive. As for their army, just as expected, it was already fully equipped with shotguns and firearms in general, same as the Catholics, so in that regard, both kingdoms were pretty evenly matched. And so, with not much else left to analyze at this stage, the decisive moment finally arrived. We tore down the wall dividing the kingdoms and kicked off the Great Showdown. Right after hitting play, the atheists launched the first attack against the Catholics, but the Catholics wasted no time striking back, moving in with what looked like much more powerful weapons, capable of taking out several enemies with a single shot. The difference in firepower was so overwhelming that they quickly conquered the northern region. The atheists tried to hold their ground, did everything they could to repel the invasion, but it just wasn't enough. Not long after, they also lost the south and ended up giving up control of the north once again. In just a short span of time, the Catholics kept expanding, taking more and more territory until the atheists were left with almost no soldiers, confined to nothing more than a thin coastal strip that didn't take long to fall completely into Catholic hands. I'm not exaggerating when I say this was the fastest war I've ever seen in World Box, maybe 2 or 3 years tops. The